Morning, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, and a warm greetings to us all. Welcome, ladies and gentlemen, to today's dilemma or dialog literasi mengenai anggaran, where we address strategic issues within the budgeting sector. And today's international seminar is titled Improving Fiscal Sustainability Through Balance Sheet Integration. Allow me to introduce myself. My name is Nisa Nurul Aziza from the Directorate of State Budget Preparation or Direktorat Penyusunan APBN. It is a privilege to guide our program from this morning until afternoon with our esteemed guests and moderators and speakers who are experts in their own respective fields. It is also a great pleasure to see such remarkable enthusiasm from all of you joining this strategic forum. Ladies and gentlemen, today's seminar will be divided into two main sessions. The first session will be held in English, and the second session will be conducted in Bahasa Indonesia. To accommodate all participants, interpreters are provided to facilitate this discussion for both of our local and international guests. You can access this service via the Zoom meeting menu by clicking the interpretation globe at the bottom of your screen and selecting your preferred language. As the title of this seminar says, bridging the gap between state asset information and the fiscal policy narrative. Although Indonesia has achieved an unqualified opinion or wajar tanpa pengecualian for the central government financial report since 2016, needs to be utilized systematically in budget planning. So in the first session of this seminar, we will explore the technical integration of macro-fiscal frameworks and balance sheet analysis for long-term fiscal sustainability. We will held in Bahasa Indonesia that focuses on looking at state asset transparency and fiscal risk mitigation within accountable budgeting frameworks. To begin our program today, let us bow our heads in of the whole proceedings. The prayer Bapak Nandar Ahmad Faizal dipersilahkan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni ashhaluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syamana wa ruk'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allahu ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min du'ai la yusma. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sa'ni kullahu la ilaha illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, to officially open this morning's event, let us listen to the keynote speech which will be delivered by the Director General of Budget, the Honorable Mr. Luki Alfirman. To
Mr. Luki Alfirman, we invite you to share your opening remarks. Kepada Bapak Luki Alfirman, dipersilahkan. Thank you very much, moderator. So can you hear me, my voice clearly? Is it okay? Oke, Pak. Oke, Pak. Okay. Very good morning to all of you. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Distinguished guests, ladies and gentlemen, our esteemed speakers and facilitators, Mr. Adam Hawkins, Ms. Jenny Allen from Australian Treasury, Ms. Amy Fox from Department of Finance, Australia, Ms. Amy Lieber from Prospera, Bapak Nurholis Majid from BPK, Mr. Yuna Farhan from IBP, and Mr. Amri Firmansa from UPN veteran, colleagues from Ministry of Finance, all seminar participants. First of all, let us offer our praise and gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for His grace, allowing us to gather in this forum this morning. Our theme today, improving fiscal sustainability through balance sheet integration, is not just a technical accounting topic. It is a strategic priority and an effort to enhance transparency and fiscal credibility in Indonesia. Our fiscal governance has progressed quite significantly. Since 2016, our central government financial report, or also known as LKPP, has consistently received an unqualified opinion, or WTP. However, we should be honest that there's still a missing link somehow between balance sheet information, i.e. assets, liabilities, state equities, in financial report, and the policy narrative in the financial notes. Until now, our policy has been predominantly flow-based, focusing on revenue, expenditures, and financing. So consequently, balance sheet data remains isolated as an accountability report. This data has not been utilized systemically in budget planning. And moving forward, we must consider the stock position of assets and liabilities that underlie long-term development capacity in budget planning. So the question, why is balance sheet integration crucial? There are at least three fundamental reasons. First, optimization of capital expenditure. Without asset data integration, infrastructure spending, such as for dams, roads, bridges, is often perceived only as one-year expenses. We must show how this expenditure transforms into productive net worth. Second, modern risk management. Integration allows for the early detection of fiscal vulnerabilities through asset liability-based analysis. We must monitor risks arising from long-term liabilities, such as pension liabilities, to public-private partnerships exposure more comprehensively. Third, global market credibility. Investors and rating agencies now demand full transparency regarding the health of balance sheets. This integration can strengthen global market confidence and investors. So, learning from Australia, we are fortunate today to host experts from Australia. Their best practices demonstrate how macroeconomic assumptions, such as inflation and interest rates, are systemically integrated into balance sheet projections. The Australian experience confirms that every short-term fiscal decision must be assessed for its implication on long-term resilience. Our challenge ahead is more in orchestration or coordination. In particular, we're talking about how asset data is managed by DG of Treasury and DG of Stat Assets, while planning is managed by DG Budget, and risks are managed by DG of Budget Financing and Risk Management.
and also Fiscal Policy Agency. So there are number of units, as on one unit in Ministry of Finance, all working on this data. So we must coordinate this data and create a single unified data source for more robust risk analysis. Distinguished ladies and gentlemen, esteemed speakers, so this seminar must produce real action, concrete action. I have high expectation for the collective commitment of those unit action 1 in MOF representative to integrate the balance sheet into the budget process more systemically and measurably. Fiscal sustainability is about ensuring that today's decision will strengthen the country's future capacity. By saying this with Bismillahirrahmanirrahim, I officially declare that the international seminar Improving Fiscal Sustainability through Balance Sheet Integration open. Have a good, productive, fruitful seminar. Very good morning. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Mr. Luki Alfirman for the keynote speech, which was very insightful and provides us with valuable guidance for today's proceedings. Now, without further ado, we are entering the first session of our program, which will be moderated by Mrs. Amy Lever, a team leader of Prospera at the Australian Treasury. First, please allow me to give a bit of introduction of our moderator for session 1, Mrs. Amy Lever. Mrs. Amy Lever is a Treasury team leader of Prospera from the Department of the Treasury, Australian Government. She graduated from Australian National University with a diploma in economics, and she continues to have business administration or Bachelor of Management from University of Canberra. The career history: she first started as senior advisor and secondment in Indonesian Ministry of Finance, and right now is serving as team leader at Prospera in Australian Treasury, with a working experience from international policy advisor in strategic trade, G20 and APEC, and fiscal macroeconomic specialists, and right now in Prospera program management. To Mrs. Amy Lever, the floor is yours. Terima kasih and selamat pagi yang terhormat Bapak dan Ibu. Great to be here today. Thank you very much to Bapak Luki Alfirman for your introductory remarks. And welcome also to representatives from right across Ministry of Finance. I understand we also have staff here from DG Treasury, DG Economic and Fiscal Strategy, DG Financing and Risk Management and State Asset Management, as well as the Finance Technology Information and Intelligence Agency. So clearly, I think as Bapak Luki mentioned, a topic that cuts right across the whole Ministry of Finance. So thank you to the Ministry of Finance and my Prospera colleagues for arranging this seminar and inviting Australian government officials to be part of this conversation. We're pleased to be here today and share Australia's experiences and perspectives. For those who I've not met before, I think as the MC mentioned, my name is Amy Lever. I'm an Australian Treasury official based here in Jakarta, working out of the Ministry of Finance as part of the Prospera program. And I think I met a lot of you during my secondment for G20 a few years ago.
So it's my pleasure to join you here today for this seminar on improving fiscal sustainability through balance sheet integration. It's also my pleasure to welcome colleagues from Australian Department of Finance and the Treasury joining online from Canberra, who will deliver the first session in today's seminar. Australia and Indonesia share a long history of government-to-government collaboration. Currently, around 20 Australian government agencies work with the Indonesian government counterparts through the Prospera program, collaborating on policy design and exchanging our different experiences and lessons learned. The relationships between the Treasury, the Department of Finance, and Indonesia's Ministry of Finance are some of the long-standing partnerships, covering almost 20 years now of close collaboration and engagement. For Treasury, this relationship has been underpinned by the continuous presence of officials embedded here in the Ministry of Finance, facilitating linkages with Australia. This type of the types and areas of engagements between Treasury and the Ministry of Finance are wide-ranging. So recently we were talking about capital market development, revenue forecasting, also long-term fiscal sustainability reporting, and of course, Australia's approach to budget development. The Department of Finance, was recently had somebody based in DG Budget, and they also did that a few years ago. And they continue their activities from Canberra with technical workshops, focus group discussions, focusing on budgeting, performance, state asset management, also right across the Ministry of Finance. So moving on to today's discussion, discussing approaches to budget have been a core feature of Treasury and Finance's engagement with Indonesia over the years. So in Australia, the system, the budget is shared between Treasury and Department of Finance. We were kind of split apart many years ago, but we work closely together all throughout the year at all levels to deliver the government's annual budget and mid-year economic and fiscal outlook. So good budget systems are essential for maintaining macroeconomic stability, fostering economic growth, and ensuring fiscal sustainability. By enforcing discipline and transparency, these systems allocate resources efficiently and enable effective crisis management. They also hold governments accountable for public spending, and they're critical for achieving long-term economic, social, and development goals. The first session today will complement and build on our previous discussions in this area over the past several years. And we have three speakers from the Australian government who I will quickly introduce. From the Department of Finance, I'd like to welcome Amy Fox, First Assistant Secretary, Financial Analysis and Reporting Management Division. Amy has responsibility for the whole of government financial statements, budget framework, financial and accounting policy, and the stewardship of the accounting and financial management profession across the Australian Public Service. Amy is a member of the Financial Reporting Council and chairs the Public Sector Advisory Group. Amy is a Fellow of the Chartered Australia and New Zealand, Fellow of CPA Australia, graduate of the Australian Institute of Company Directors, and holds an MBA, so very qualified in all matters budget. From the Department of Treasury, I'm pleased to introduce Adam Hawkins and Jenny Allen. Adam is currently Assistant Secretary, Budget Strategy Branch, where he has responsibility for fiscal strategy, medium-term budget forecasts, debt and balance sheet policy, and the intergenerational report. Over his 20-year career in Treasury, Adam has worked on a wide range of economic policy areas, including taxation, education policy, labour market policy, migration, housing, financial systems, and superannuation regulation. Adam holds a Bachelor of Laws and a Bachelor of Economics from the Australian National University. And to our last presenter, I'd like to welcome Jenny Allen, Director of the Balance Sheet Policy Unit in Treasury's Budget Policy Division. Jenny has worked with the public service for over 25 years, including in Treasury, Department of Prime Minister and Cabinet, and the Department of Infrastructure. Jenny has degrees in economics, law, and science from the Australian National University. So in the session today, Amy, Adam, and Jenny will provide a joint Treasury Finance presentation on presenting comprehensive fiscal information through flow stock integration to tell the story of how Australia moved to integrating balance sheet reporting into our budget reporting or our budget processes and products.
Following the presentation, I'll open up the discussion to questions and answers from the presenters. With these introductions, it's now my pleasure to pass over to Amy, I think, who will start the session from the presenters. Selamat pagi, everybody, and thank you very much to my colleague Amy Lever from the Australian Government Department of Treasury, and also to Bapak Luki for the very warm welcome this morning. Thank you to all of my counterparts from the Indonesian government for inviting me and my colleagues from the Australian Government Treasury and the Department of Finance to share how Australia presents comprehensive fiscal information through flow stock integration. As the other Amy has mentioned, my name is Amy Fox and I'm a First Assistant Secretary here at the Department of Finance for the Australian Government based in Canberra. To start today, I would like to acknowledge the traditional owners and custodians of the land in which I live and work and join you from today, being Ngunnawal country. I extend that acknowledgement to their continuing connection to country, waters and community. And I pay my respects to elders past and present and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. Today, I will share with you how Australia presents comprehensive fiscal information through flow stock integration, drawing on budget paper number 1, which I have with me here today, including what lessons can be learned from taking this approach. The Australian government's budget is in many areas advanced in comparison to some developments internationally. It does not just report annual revenues, expenses and deficits. It explicitly links annual flows to a comprehensive public sector balance sheet, showing how fiscal decisions affect assets, liabilities and public sector net worth. This matters because fiscal policy is not only about what happens this year. It is about how today's decisions shape the Australian government's financial position over time. In many countries, and often in public debate, fiscal policy is framed almost entirely around a single number, the annual deficit or surplus, usually measured on a cash basis. And that focus is understandable. Cash balances matter for financing, for markets, and for short-term macroeconomic management. However, on their own, they are incomplete, and Australia's budget framework recognises this. Australia produces a number of publications to support the budget, and there are 4. However, today I will only focus on the first, namely Budget Paper number 1. Budget Paper number 1 presents fiscal policy through an integrated set of financial statements, an operating statement, a cash flow statement, and importantly, a balance sheet, all supported by clear reconciliation tables. The intent is to ensure that fiscal discussions in Parliament are grounded by the Australian government's complete financial position, not only short-term cash outcomes. So here is an overview of the sessions, which I will briefly talk about today, with the first item being the authorising environment. The Constitution defines here in Australia the Consolidated Revenue Fund and mandates that any money for expenditure must be appropriated by law. The Charter of Budget Honesty Act of 1998 legislates our framework for the conduct of fiscal policy, including timeframes and contents of various budget publications. And I'll share some details of those in a moment. The PGPA Act establishes a system of governance and accountability for the use of public resources by Commonwealth entities, being the Public Governance, Performance and Accountability Act of 2013. Importantly, the Cabinet Handbook codifies the roles and responsibilities of Cabinet and details the principles and procedures with which submissions can be brought forward and considered in the budget context. The handbook outlines the budget prioritisation process and states that Cabinet will decide the timing and operational rules for that budget process. The Budget Process Operational Rules, or the BPAWs as we affectionately call them,
are the standing rules endorsed by Cabinet. They outline the operational requirements and arrangements for managing the budget process. Moving on to budget overview and economic outlook. In our budget paper number 1, we provide an overview of the budget strategy and the economic outlook, as you can see on the screen. There is an explanation of what the government aims to do with the budget, key changes and challenges, and benchmarking against key international economies. All of those are available on budget.gov.au should you wish to look them up. I would like to briefly talk about Australia's transition to accrual accounting. I'm sure many of you have heard about this from us before. The context and history of the Australian government's move away from cash-based accounting to accrual accounting is important context, and I'd really like to talk to you just a little bit about that transition. Implementation of accrual accounting was part of a broader set of public sector management reforms that gathered momentum from the late 1980s onwards. These reforms sought to improve efficiency, clarify accountability, and strengthen the link between resources, outputs, and outcomes. Within that context, accrual accounting was seen as a tool that could support better management both by entities and government as a whole, rather than simply technical change in bookkeeping. Importantly, for us, this was not driven by a fiscal crisis or short-term budget pressures. Instead, it reflected a view that governments needed better information to manage public resources effectively and to explain their decisions more transparently to the Parliament and to the public. The transition occurred in 2 main stages, with the first being the change to accrual financial reporting. Many Australian government statutory authorities had already adopted accrual reporting by the mid-1980s. For departments of state, that key shift occurred in the early 1990s. And from around 1992, departments of state moved away from modified cash accounts and began preparing full accrual financial statements. This meant recognising assets, liabilities, revenues and expenses, and producing balance sheets and income statements. And for the first time, departments were required to identify and value the assets they controlled, record liabilities as they arose, and recognise expenses when they were incurred rather than when cash was paid. This was a substantial change. It required new systems, new skills, and a different way of thinking about financial management. But it laid the essential foundation for what came next. The second stage, and arguably the most visible one, was the change to accrual budgeting, and in other words, a shift from looking at the flow only to one that also considered the stock. This culminated in the 1999 to 2000 budget, which was the first Australian government budget presented on a full accrual basis. That budget completed the transition from cash to accrual for the core budget framework. Under accrual budgeting, agencies were no longer funded for expected cash outlays. Instead, they were funded for the full cost of producing outputs, including depreciation and other non-cash expenses. The reform also included new fiscal aggregates, such as the operating balance, alongside more traditional cash measures. The resulting budget papers began to present accrual-based operating statements and balance sheets, as well as cash flow information. This shift was supported by broader framework changes, including the Outcomes and Outputs Framework and the Charter of Budget Honesty Act 1998, which I mentioned earlier, which strengthened requirements for fiscal reporting, transparency, and medium-term fiscal strategy. Why is the balance sheet so important, and why did the Australian government take this step? The most important point is that the move to accrual accounting was driven primarily by management and accountability objectives rather than by short-term fiscal policy considerations. In the first instance, accrual accounting was intended to improve understanding of the true cost of government services. By recognising expenses when they are incurred, accrual information shows what it actually costs to deliver programs and services in a given period. This makes it easier to compare costs to activities, assess efficiency,
and make informed resource allocation decisions. Next, the reform significantly strengthened asset and liability management. Assets such as buildings, infrastructure, and equipment were no longer invisible once purchased. Depreciation made the cost of using those assets explicit, encouraging better decisions about maintenance, replacement, and future investment. And similarly, liabilities such as employee entitlements became more transparent, which reduced the risk that long-term obligations could be deferred or overlooked simply because they did not require immediate cash payments. A third driver was improved accountability and transparency. Accrual accounting enabled the production of whole of government financial statements, including balance sheets that showed the government's assets and liabilities in a very comprehensive way. It made the Australian government's financials more accessible to a broader group of stakeholders, as they were now prepared on a similar basis to that of the private sector using equivalent metrics. This included the Australian Parliament, who now have a clearer picture of the Australian government's financial position, not just its cash balance in a particular year. And it also strengthened the accountability for how public resources were managed over time. From an institutional perspective, accrual accounting supported clearer responsibility for the stewardship of assets and for the long-term financial consequences of decisions. Accrual reporting also had important implications for fiscal sustainability analysis. Measures such as the operating balance and net financial liabilities provided insight into whether current policies were being funded in a way that was sustainable over the medium and longer term. And this helped decision makers understand whether today's spending was being matched by today's revenue or whether costs were being shifted to future years and taxpayers. In that sense, accrual information supported a more explicit discussion of intergenerational impacts. This was particularly important in an environment of ageing populations, growing demand for services, and long-lived infrastructure investments. I'll cover this a little later in my presentation. So it's very important to be clear about what accrual accounting was not intended to do. It was not designed to replace cash as the basis for all fiscal decision-making. Cash is still critical for liquidity management, debt issuance, and day-to-day control of spending. The underlying cash balance in Australia is the key measure for our government when assessing the surplus or deficit for the year. Accrual accounting was not meant to eliminate the need for judgment or debate about fiscal policy. Accrual measures, like cash measures, require interpretation and can be misunderstood if taken out of context. The reform was about complementing cash information, not discarding it. Cash flow statements remain a core part of our financial reporting, and cash management continues to play a central role in the Australian government's financial framework. More than 2 decades on, accrual accounting is now a foundational element of how the Australian government manages public finances. It shapes how our budgets are prepared, how our agencies are funded, and how performance is assessed, and how financial information is reported to the Parliament and to the Australian people. While elements of the framework have been refined over time, the core shift made in the 1990s from a narrow focus on cash to a broader view of costs, assets, and liabilities remains firmly in place. To understand our approach, it is worth being clear about what we mean by flows and stocks. So flows are measures over a period of time. In budget paper number 1, these include tax revenue, government expenses, the net operating balance, the fiscal balance, and the underlying cash balance. They tell us what has happened during the year. Stocks, by contrast, are measures at a point in time. They are captured in the balance sheet. On the Commonwealth balance sheet, assets include both financial assets and non-financial assets, with financial assets including things like student loans and equity investments in government-owned entities. Non-financial assets include our defence capability, land, buildings, and infrastructure.
Liabilities include government securities on issue, public sector superannuation liabilities, and provisions. The difference between total assets and total liabilities is net worth. The key point is flows explain how the balance sheet changes from one year to the next. Stocks explain what position we end up in. You cannot properly assess fiscal sustainability by looking at one without the other. Budget paper number 1 is designed to make the connection between decisions made under the framework, such as the flows, and their impact on the assets and the liabilities, such as the stock, explicit. Budget paper number 1 does not just present the operating statement, cash flow statement, and balance sheet side by side. It also includes a number of reconciliation tables that show how the net operating balance flows through to the fiscal balance, the cash balance, net debt, and changes in net worth. For example, when the Australian government estimates a fiscal deficit, budget paper number 1 shows how that deficit increases borrowing requirements. That borrowing is reflected as an increase in government securities on issue, which in turn affects net debt and net worth. This may sound really obvious, but the discipline lies in making these links transparent. Importantly, the framework extends beyond the general government sector to the total public sector, incorporating all Australian government-owned corporations. This ensures that government-owned businesses and infrastructure entities are part of the fiscal story. The result is a coherent whole-of-government view of fiscal policy. Another strength of our approach is how it frames the relationship between deficits, debt, and net worth. Budget paper number 1 reports several related but distinct indicators: gross debt, net debt, and net worth. Gross debt tells us how much the government owes. Net debt adjusts for certain financial assets, whilst net worth goes further, incorporating all assets and all liabilities. During periods of economic stress, such as downturns or major shocks, deficits and debt typically rise. Australia's framework makes clear that this does not occur in isolation. Borrowing often finances assets, whether that is for loans, equity investments, or infrastructure. They all appear on the balance sheet. The impact on net worth depends on the quality and value of those assets. This matters because debt sustainability is ultimately about the strength of the public balance sheet, not debt levels alone. At this point, I thought it would be useful to briefly talk through some of the common Australian government transactions and how they are represented in budget paper number 1. First, let's consider infrastructure investment. When the Commonwealth funds major infrastructure, whether that is transport projects, communication assets, or defence capability, they typically worsen the cash balance in the short term. On a narrow cash view, this could cause concern. But budget paper number 1 shows that this spending also creates non-financial assets on the balance sheet. The key question then becomes whether the value of those assets offsets the increase in liabilities. By presenting both flows and stocks, the budget allows Parliament to distinguish between spending that builds public wealth and spending that reduces net worth. Secondly, let's consider equity injections into government-owned entities. When the Australian government provides equity to a government-owned corporation, such as a government-owned infrastructure provider, the cash balance deteriorates. But this is not recorded as an expense in the operating statement. Instead, it increases the Commonwealth's financial assets. Without a balance sheet view, these transactions can be easily misunderstood. Budget paper number 1 makes clear that equity injections are fundamentally different from recurrent spending. And lastly, consider asset sales. Asset sales improve the cash balance in the year they occur, but that also reduces the Australian government's asset base. The balance sheet ensures that this trade-off is visible. A one-off cash improvement does not automatically represent an improvement in the Australian government's financial position.
like to talk through an example of net capital investment. So one of the key aggregates discussed in the Australian Government's budget framework is net capital investment. Net capital investment is an accrual-based measure that captures the net addition to the Commonwealth's non-financial asset base in a year. In simple terms, net capital investment is calculated by deducting the value of any sales of non-financial assets from the value of non-financial assets purchased, adjusted for changes in the value of non-financial assets, such as depreciation. It answers the question of how much is the government expanding or contracting its stock of physical assets after allowing for wear and tear. This treatment is consistent with the Australian accounting standards and the Government Finance Statistics Framework, which we use in Budget Paper number 1. Net capital investment is presented in Statement 5, Expenses and Net Capital Investment of Budget Paper 1. So if you go to budget.gov.au, you will be able to find them there. And specifically, the table estimates of total net capital investment and the reconciliation of net capital investment estimates shows the annual net capital investment estimates across the budget year and forward estimates and how the amounts have changed between budget updates. Under accrual budgeting, capital expenditure, for example, buildings, defence capability, IT systems and infrastructure, is not treated as an expense in the year it occurs. Instead, it creates or enhances a non-financial asset on the balance sheet. Only the annual depreciation of those assets is counted as an expense in the operating statement. Net capital investment bridges spending on non-financial assets and the balance sheet. The resulting net capital investment figure shows whether the Australian Government is investing more, positive net capital investment, asset base growing, or investment is below depreciation, e.g. negative net capital investment with the asset base shrinking. So why is net capital investment shown alongside expenses rather in the cash balance tables? While net capital investment is accrual based, cash cost of capital investment does not affect cash position, and financing those cash costs, if they aren't offset by receipts, contributes to changes in net debt. This is why you will see capital investment affecting the cash balance and debt statements, and net capital investment appearing in Statement 5 and the balance sheet movement. So when you move to Table 5.18 in Budget Paper number 1, you can see the trend over the forward estimates and ask yourself, is the asset base expanding or stabilising? The relationship between net capital investment and depreciation sustained positive net capital investment usually signals policy priorities such as infrastructure, defence or service delivery transformation. Consistency with Budget Paper number 1 and our Appendix B, which details assets and liabilities, shows how net capital investment flows into the balance sheet over time. So taking this a little bit further to another example in Budget Paper number 1, Table 5.19, there's also a reconciliation between the current and previous budget updates. So this table estimates or reconciles two different views of capital investment presented elsewhere in Budget Paper number 1. The headline net capital investment and the underlying balance sheet movements in non-financial assets. In other words, it explains why net capital investment is not simply equal to the year-to-year change in non-financial assets, even though the two are closely related. This reconciliation is required because net capital investment is an accrual flow, while balance sheet asset movements reflect a wider set of accounting and valuation effects. This table makes those differences very transparent. To facilitate the reconciliation, information is captured to differentiate between policy-driven capital activity, including new assets, upgrades and disposals, compared to those because of parameter adjustments, such as inflation. It is also the measure that our ministers and central agencies, such as ourselves at Department of Finance and the Treasury, use to describe the government's capital program.
If we looked only at the balance sheet, you would see that the non-financial assets change by more or less than net capital investment in many years. That is because the balance sheet is affected by items that do not represent new capital spending, such as asset revaluations, write-offs, asset transfers between sectors, recognition of assets under accounting standards, for example, leases. So table 5.19 separates these effects out so that users can see what is policy-driven investment compared to what is accounting or classification-driven movement. So budget paper number 1 is primarily focused on short-term projections. The Australian government's framework is clear that it will present the budget year along with 3 forward years of estimates. So with that, I will pass to my colleague at Treasury. Thank you, Amy, and thank you for the opportunity to speak to you today. I'm going to briefly cover the Treasury's approach to projecting, both on a cash basis but a balance sheet basis, the fiscal position in both the medium term and the long run. Our medium term we define as the 7 years following the forward estimates. We publish that at each budget update, so both the budget and the mid-year economic and fiscal outlook. And the long-term estimates, which is an additional 29 years, is reported in an intergenerational report. Currently, we release an intergenerational report on a 3-year basis to give that longer-term view of the fiscal position to inform policymakers on what is affecting the fiscal position over that period. Our approach to both the medium term and long term is distinctly different to the forward estimates. So the forward estimates is a very detailed bottoms-up approach to accounting for the fiscal position, whereas the medium term and long term is a top-down approach to projecting how those things may evolve in that longer period. So they rely quite heavily on our macroeconomic expectations over that period. So Treasury's approach is to consider what we expect will happen with the economy from a supply side perspective. So we use a 3 Ps framework, which is population, participation, and productivity, to estimate the supply side of the economy, and then use our long-run assumptions that underpin those 3 Ps to determine how the economy will evolve over that period. And that is then used with what we know about very large sort of areas of either expenditure, but items that sit on our balance sheet to project them out for that period of time. So that includes, on the balance sheet side, that includes major items such as unfunded government superannuation liabilities, student loans, HEX or HELP scheme, and Australia's Sovereign Wealth Fund, the Future Fund. And so those projections will, on the balance sheet, will be both on a cash and accruals basis, as Amy covered. We use those long-term projections, when we're using the supply side projections of the economy, we don't have any expectation of a business cycle. We take equilibrium view of the economy. And so we will use key indicators such as inflation, interest rates in those projections, but they are, a steady state equilibrium view of the economy over the long term. I'd like to then just step through a bit of an example of how those medium and long-term projections have helped inform a policy. So in the 2007 intergenerational report, it was the liabilities that the government held in relation to public sector superannuation schemes was first reported, and it's in that chart you can see on the right-hand side of the slide there. And it projected out the very strong growth in those liabilities over the long term. It was very shortly after that particular IGR that the government chose to take a few policy actions to control the growth in those liabilities. In 2005, the government closed the public sector superannuation schemes to new entrants. And in 2006, the government committed to investing some funds into our Sovereign Wealth Fund, the Future Fund, in order to offset the liabilities
the unfunded liabilities from public sector superannuation. So if we go just to the next slide, you can see the effect of that on our projections for the balance sheet into the medium and longer term. The total liabilities that flow, the result from public sector superannuation, well, one of the key factors driving down total liabilities in the long term is the control of the liabilities from public sector superannuation. So you can see over the next 40 years, our total assets are projected to increase sort of slightly and then fall over the period. Total liabilities as a share of the economy projected to decrease all the way through to 2050 before increasing slightly at the end of the long-term period, increasing to a higher level of a higher share of the economy as measured by gross domestic product. A large part of that shift in total liabilities, in addition to public sector superannuation, is the evolution of public debt, our gross debt holdings, and that reduction in debt to GDP is driving down our liabilities on the balance sheet. And that on the right-hand side is net financial worth, which reflects the combination of liabilities and assets. So you can see the shape of that chart is the combination of the two. I'll leave it there. Yeah. So, Amy, I think we'll pass back to you. You can see on the slide there some of the summary of the things we've covered today, but we're happy to go to questions. Terrific. Thank you so much, Amy, other Amy, and Adam, and very informative presentation. So we have a few options to ask questions. So in the chat function, a link has been shared, which also has a link to Slido, if you would like to put your questions in there. Also, if you're not feeling too shy, you can put your hand up and speak your question out loud to the presenters too. But I might pull a question off the Slido, and I think they're sort of related with a question I had, because I think a big focus of this seminar will also be data sharing. So I guess any reflections, Amy in particular, on good data systems and how I guess challenges in obtaining data from across government to enable comprehensive estimates and reporting, I guess, of the balance sheet. So yeah, maybe we can start with that question while everyone else puts their questions on Slido or has a think about what they might like to ask. Thank you to the audience, whoever you may be, for that question. So here in Australia, on the budget side, we have the Central Budget Management System, which is an SAP or SAP, as we refer to it, based system. We have had that in place now for a number of years. I'm going to say it collates information from across the Australian government, but it is not automated. So we somewhat manually collect that information from across government. It is input by chief financial officers and their teams, and that is the information that we use both to report on the budget side, but then on our annual financial reporting for our whole of government financial statements. It is a very similar process where we receive manual data uploads and data entries from chief financial officers and their team to collect the data that we need to put the whole of government financial statements together. It is a very, I'm going to say, a mature process. It is labour intensive. We would like in the future to perhaps be a little more automated with the collation and the collection of that information. One of the key challenges we have is that each government entity operates its own
financial management information system, and that is not integrated with our central budget management system. So a lot of the sharing of data is perhaps not as automated as we might like it to be. These are things we are working on now and looking into the future. I hope that one day what we call our consolidation processes will be a lot more efficient and a lot less labour intensive. Thank you. And I think this also relates, I saw a related question about what central government can do to support consistency in this. It sounds like Australia's process still, it's not automated. It still needs quite a lot of, I guess, discussion and quality assurance with different teams across different ministries, and a lot of collaboration to ensure that there is data consistency. So it's good. Well, I guess I think very similar for Indonesia, where I think if they're going to be starting this, you'll have to work closely, I think, right across different ministries to improve their knowledge and create a bit of consistency across departments. That's right, Amy. One of the things we do have is very well documented and understood processes and policies across government. So our chief financial officers and their teams are very well versed in the processes that we run, both for updating the budget and for updating our financial accounts at the end of the year. It's a really important part of what we do. I would say our systems are perhaps halfway there on the automation side. Thank you. I thought I'd just check with Bu Nisa, the host in the room, to see if there's any in-room questions. Amy, we happen to have some representatives from our Echelon 1 units. There is Mr. Ahmad Nawawi and Mrs. Ingelia Puspita, who wish to ask some questions to Mr. Ahmad silakan. Nawawi, perhaps. Terima kasih. Apakah kedengaran? Tes. Oke. Oke, terima kasih. Izin pakai bahasa Indonesia, Miss Amy. Apakah suaranya terdengar, Miss Amy? Oke. Terima kasih banyak ke moderator Miss Amy Liver dan apresiasi yang tinggi ya kepada narasumber dari Australian Department of Treasury, Mr. Adam and Miss Amy Fogg ya dari Department of Finance atas paparannya yang komprehensif. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nawawi dari Direktorat Jenderal Anggaran. Saya sangat mengapresiasi ya atas presentasi tadi mengenai bagaimana integrasi laporan neraca ke dalam budget paper number 1 di Australia, yang mana tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap informasi fiskal, tetapi sebagai laporan neraca yang digunakan sebagai instrumen pengambil keputusan kebijakan yang strategis. Hal ini menjadi beberapa yang disampaikan tadi akan menjadi lesson learned ya, menjadi pembelajaran bagi Indonesia, yaitu kalau saya catat tadi ada beberapa. Pertama, yaitu terkait dengan neraca itu dapat kita gunakan sebagai instrumen kebijakan, bukan hanya laporan administrasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran. Kemudian yang kedua terkait dengan menyajikan secara eksplisit neraca dalam dokumen penganggaran, itu maka akan menjadikan salah satu upaya kita mendukung manajemen risiko fiskal yang lebih transparan dan mendukung keberlanjutan fiskal.
Kemudian yang ketiga, ini merupakan catatan penting juga jadi pembelajaran kita, yaitu terkait dengan integrasi laporan perkiraan neraca dalam dokumen penganggaran itu dapat mendorong konsistensi antara strategi fiskal jangka menengah dan dampaknya terhadap posisi neraca kita ke depan. Itu beberapa catatan penting yang saya kira akan menjadi sangat berharga bagi kita, terutama di kita ya, di negara Indonesia yang akan mencoba untuk mengintegrasikan ya laporan neraca itu dalam dokumen penganggaran. Selanjutnya tadi ada beberapa yang menarik, mungkin nanti ini ada beberapa pertanyaan ke Miss Amy Fogg dan Mr. Adam, yaitu ada beberapa catatan yang penting yang mungkin saya bisa minta klarifikasi ya. Pertama mungkin terkait dengan tantangan dari pemerintah Australia dalam membangun sistem akuntansi full accrual ini ya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Dan terhadap tantangan itu kira-kira bagaimana pemerintah Australia menyelesaikan tantangan tersebut sehingga terwujud sampai sekarang sistem keuangan yang full accrual yang sangat baik menurut tata kelola best practice-nya. Kemudian yang kedua terkait ini lebih teknis ini, Miss Fogg. Jadi terkait dengan timing urutan waktu dalam menyajikan data neraca dan teknis penyusunannya. Jadi mohon penjelasannya bagaimana di Australia ya dalam menyusun perkiraan neraca untuk tahun anggaran yang direncanakan. Karena kalau kita bicara mengenai perencanaan perkiraan neraca tahun anggaran yang direncanakan, itu kan pasti ada 3 timing waktu yang harus dilakukan dan dipertimbangkan, yaitu yang pertama menyusun realisasi neraca tahun sebelumnya. Kemudian kedua menyusun perkiraan neraca tahun berjalan. Dan ketiga menyusun perkiraan neraca tahun anggaran yang direncanakan. Jadi terkait hal tersebut mohon penjelasannya. Bagaimana pemerintah Australia menyusun perkiraan neraca untuk tahun anggaran yang direncanakan dengan mempertimbangkan 3 timing waktu tersebut dan bagaimana teknik penyusunannya. Dan sekaligus mohon informasinya bagaimana tingkat deviasinya ya, angka dari perkiraan neraca atau aset dan kewajiban dalam dokumen budget paper number one itu dengan angka-angka pada saat realisasinya. Deviasinya apakah ya nanti mohon informasinya. Kemudian yang terakhir terkait dengan yang dalam konteks Indonesia ini, dapat kami sampaikan ya bahwa sampai saat ini kita sudah menggunakan sistem accrual basis, tapi itu pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Sementara ketika kita melakukan perencanaan anggaran, perencanaan APBN, kita masih menganut cash basis. Ini mohon masukan ya bagaimana kira-kira dari para narasumber terkait bagaimana sebaiknya tahapan yang harus dilakukan ya oleh pemerintah Indonesia dalam mengintegrasikan laporan neraca dalam dokumen penganggaran. Apakah sebaiknya di awal penyajian neraca nanti itu dalam dokumen penganggaran ya hanya menganalisis perubahan net worth saja atau hanya ringkasan indikator utama neraca saja, atau bisa kita tampilkan secara neraca secara penuh. Mohon ini penjelasannya berdasarkan pengalaman yang ada di Australia. Demikian ya dari saya beberapa tanggapan dan pertanyaan, mohon penjelasannya. Terima kasih. Well, thank you. Some very comprehensive questions. We can maybe go one at a time. So just to repeat the first question for our presenters, what are the challenges the Australian government experienced in developing the full accrual-based accounting? How were these addressed to result in the current system? And what's good governance, I guess, to support this? Asking on the proviso that this all happened a while ago, so maybe our presenters weren't here then, but they may know some of the history of this. Chair McCarthy, Amy, yes, I think that is correct. I have personally been very fortunate that during my time since graduating university, the Australian government has
always been in a position of adopting accrual-based accounting for both budget reporting and I call it actuals reporting, but financial reporting. However, there are some things that I can reflect on, and then perhaps my colleague Adam might add to that if I miss any key things. Communication and change management was very important early on in that process. This change did not happen overnight, and it happened over many years. And as I think one of the later questions we will perhaps get to, we did start with the financial reporting first before moving to the budget estimates. There was a lot of training provided to chief financial officers and their teams in preparing to adopt accrual-based accounting. And in actual fact, I know that Australia was one of the first jurisdictions internationally to actually adopt accrual-based accounting. So in many ways, Australia learned as we went. A key part of that process was also putting in place financial management information systems that were also capable of adopting accrual-based accounting. Those systems were not always in place in the early days in the 80s and the 90s. Although it does seem like that was such a long time ago now that we call those systems our legacy systems, and many of the Australian government departments have since moved off those systems and moving into cloud-based software as a service type systems. But the fundamentals really were communication, change management, a lot of training, and a transition process. Can I just add one point, Amy, which is that accrual-based accounting may require different skill sets within departments than a cash-based accounting may require. So in Australia, we have the Australian Government Actuary, who supports accrual-based accounting by assisting a number of agencies with their estimates of liabilities and assets into the future. So that's one thing to consider in a move to accrual-based accounting is, do you have that sort of skills you might need to undertake the sometimes a bit more complex task of projecting out the liabilities that might sit in certain programs. So for Australia, that's things like programs in the housing space, our student loans program. They both require a different set of skills in order to implement accrual-based accounting. And I think just to add, when I started in Treasury, it's an ongoing training thing, because I think they're technical accounting concepts that it can be a challenge to get your head around if you're don't have an accounting background. So it's very much an ongoing education process for everyone, I think. Move to the second question. I think it was on how to develop the budget, the balance sheet, state and state-related statements. Like, what is the order in these are developed? So I think the Indonesian approach, they look at the outcome for the year before, consider what they think is going to happen the current year, and then develop the estimates. And so what is the methodology for Australia in kind of developing the budget updates for the balance sheet? And then what is the deviation rate between assets, liabilities, and realization? So I guess a difference between your estimates and the outcomes. Yeah. Okay. So I do not have, we'll answer the second part of the question first. I do not have that information on the deviation rate in front of me, but I will note that it is one of the performance measures for the Department of Finance is the difference between our budget estimates and what I call, as I mentioned before, the actuals. So you can find that information in the Department of Finance annual report, which is available on our website on finance.gov.au. And if there is interest, we can perhaps provide that information to you after the session today. It is a very difficult measure to have, because sometimes there are things that are not within our control
that affect that deviation between what we estimate and what actually occurs. For example, a natural disaster that we haven't otherwise contemplated might significantly increase the costs during the year. And so whilst we do try and provide, have provisions and contingencies for those sorts of things, there will be things that cause a deviation that we consider are outside of our control, but nonetheless, our performance is definitely measured and reported on that particular deviation rate. We have a requirement under the Charter of Budget Honesty, or the government has a requirement to publish a final budget outcome after the end of each financial year, so before the 30th of September. Generally, and almost exactly, that final budget outcome, which is a measure of the budget to the actuals, is a mirror of our whole of government financial statements, which we call our consolidated financial statements. So we are very fortunate that we are quite progressed in our ability to produce whole of government financial statements on the actuals, the financial reporting side as well. And so the process for those two things is generally quite similar. We do have annual processes that we go through to update the in-year budget estimates. But as part of that budget, annual budget estimate update, we do look at what we call, I say we, I mean Department of Finance, we look at the forward estimates, which is current year plus 3 years. And as my colleague Adam mentioned, Treasury are always focusing on that medium and longer term outlook as well. The process requires quite a lot of work and consultation across government. Government departments are required to prepare updates I was going to say every year, but we generally do it twice a year. Are required to produce the updates. They get entered into our budget, a central budget management system, and we consolidate the information from there. But that is not taking into account the government decision-making process on the budget, which also happens at the same time before those final numbers are entered into the central budget management system. I am glossing over the top because it is a lot more complicated than that. It does require many resources to put the budget together and the budget updates. And I might pause there and see if Adam wanted to add to that. I think you've been very thorough. Amy, I don't have anything to add. Amy, there were 4 questions, I think. Do you happen sorry. to the third one? Yeah, my internet cut out. That's okay. Thank you for the update. I was just going to add, I think it's always very difficult to make sure that your estimates are as accurate as possible. And I think I used to work for somebody who said that the only thing we are confident about with estimates is that they'll be wrong. So I think it's also just important to be able to explain any deviations. As you said, there's a lot of things outside of your control, and the estimates are closely linked to economic performance, which is also difficult to predict too. The final question that we had from Ahmed was, I think they're largely operating on a cash basis at the moment, a cash approach. They have started to adopt accrual accounting, but only for some financial statements. And they're thinking about what steps are needed to more fully integrate balance sheet reporting in the budget document. Would you start with just some small key indicators, or would you recommend doing everything at once? So our budget paper number 1, which is the key, it's not the source, but it's the output. A lot of the work that we do in this space has definitely evolved over time. So I would say iteration is good.
And also here in Australia, the government of the day will sometimes have different views or different requirements about the level and type of information that they might like to be included in the budget papers. In the last 3 years, for example, we have added a new appendix to budget paper number 1, which is actually all about the balance sheet. It sits behind the whole of government budgeted financial statements, but it actually tries to track and report on the changes in key items on the balance sheet over time. And that is one of the only central places that we have for balance sheet analysis in our budget papers. Of course, you can read the balance sheet and try and understand the information for yourself. But as you previously mentioned, Amy, some of these things are quite technical accounting concepts, and the average member of the public is unlikely to be able to pick up budget paper number 1, look at the balance sheet and be able to understand all of the things that we have, for example, shared with you today. So that appendix that we have is accompanied by a user guide, which we publish on our website as well. And that user guide tries to, in a plain English way, describe the balance sheet and how information in the balance sheet is connected with other reports that the Australian government produces, such as the final budget outcome that I mentioned before and the whole of government financial statements as well. So I think my advice would be to iterate, start with something small that is manageable, that is well understood, that is supported by your systems, that you can train people in, that you have capability in, and if you don't have the capability to build it, but start small and then expand over time. This particular budget paper is certainly a lot thicker than it would have been in the early days. Yeah, thank you. And I think that is a much more manageable approach as well. I think it would feel pretty overwhelming to try and start where a country like Australia, which has been doing this for over 30 years now, is, but building up slowly, making sure everyone's developing their capabilities and gradually add. I think if we went back to Australia's budget papers, we'd probably be able to map out actually the progression of how we've slowly built this over time rather than trying to do everything at once, which is a much more manageable way of doing things. Might check in with Bunisa in the room. I think you said there was one other person in the room who had a question. Yes, can I have a question? Yes, silakan. Okay, thank you very much, Amy. Once again, a very good morning to Amy and Adam. It was a very interesting presentation, and the topic is of my interest, so I really excited to join this seminar. So my first question is related to what Pak Ahmad Nawawi's question in the previous session, that regarding the accrual accounting. In your slide, you mentioned that accrual accounting complements not replacing, because the cash is the focus, the fiscal control. Is that right? So my question is, should we consider to thinking about this, the purpose of implementing the accrual accounting, because the focus of the fiscal control is on cash, or do you have any suggestion on this issue? And because as what Pak Ahmad Nawawi mentioned earlier, that Indonesia is currently implementing cash-based budgeting and accrual accounting. So what I understand is that accrual accounting can provide a more comprehensive report and also focus on the output. But in your slide, that it is
recommended to focus more on cash than the accrual. So I just want to ask you about that. And the second one is that in the earlier slide, I think you mentioned the scope of this integrated balance sheet, that the scope in case of Indonesia, what we have currently, because I'm from the Directorate of Accounting and Reporting, so what we have currently, we are not a corporation. So the focus only for the Ministry of Finance in terms of the consolidated of general government, and also we have the consolidated general government and the public corporation based on the GFS manual. So according to the Indonesian accounting standard that applies for the government entities, the accounting standard for government entities is different from the public corporation. So public corporation is implementing another accounting standard called the financial standard. So based on your experience, do you have any suggestion that should Indonesia consider to extend the scope of this integration of the balance sheet into the budget paper, or do we have to focus only on the central government? So I think that's my second question. Amy, I think that's all. Thank you. Well, thank you. Okay, so I think the first question, yes, it was interested in hearing more, I guess, about the different uses of cash and accrual and how they're considered in the Australian context, because maybe their takeaway was the cash is more important from the slides, but yeah, maybe if you could expand a little bit on that, Amy. Thank you. And very nice to meet you also virtually this morning for you, but this afternoon for us. Yes, so my background is as an accountant. So the purist accountant would prefer that there were greater focus just on accrual-based measures. However, the reality is that there is lots of interest from our primary stakeholders, being the Parliament and the Australian people, on cash-based measures as well. So we do report accrual measures and also alongside cash measures. It just happens to be that it is the cash measures that get more attention, including by our media outlets here in Australia. And so we do keep our eye on the cash measures. They are very important. But we would definitely prefer that they're not viewed in isolation of the accrual-based measures, which give a more true and fair view of the complete picture. So you will have noticed that in our slides, we do still talk about cash. And of course, the cash flow statement is still very, very important. But accrual-based accounting is perhaps a slightly more accurate view of the full picture of the fiscal environment. Unfortunately, unless Amy was able to pick up the second part of your question on our end, the internet cut out and we didn't quite hear your question very well. So perhaps if our colleague Amy Lever may have picked up on it, if she could share, otherwise maybe we could come back to you another time. Amy? Yeah, and I might just clarify with you, Bu, Angela. So my understanding is the question was about the scope of integrated balance sheet, and that there is one accounting standard for government and the private sector
uses a different accounting standards for their balance sheets in Indonesia. And is the question, how much should these be aligned, Bu? Yes, my question is that in the slide, Amy mentions about the scope of this integrated balance sheet that covers not only a general government, but also public corporation. But in case of Indonesia, what do we have currently is that we prepare the consolidated financial statement for the general government, but not including the public corporation. So you mentioned about the fiscal story. So I wonder whether the fiscal story will be different if we can include the public corporation into the scope of this integration. So that's my question, because why it cannot be consolidated? Because the government and the public corporation implement different accounting standard. And that might be different from what I understand in Australian government that implements the same accounting standard for both government and public corporation. Yeah, that's. Yes, that is correct. So we have the one set of accounting standards here in Australia, so the Australian accounting standards, which do include some modification for public sector entities, but for the most part, it is the requirements are consistent for both public sector and private sector. In budget paper number 1, we are mostly reporting on the general government sector, as you have mentioned. However, we do include information on the other parts of other sectors which are disclosed in the budget papers as well, but just in a slightly different way. For example, many of the tables include that information, but in the appendix that I mentioned before to our balance sheet, we do also include the value of some of the investments that government holds in these types of entities as well. So unfortunately, fortunately for us, we don't have that same challenge. It sounds very complicated, very difficult. Yeah, so subsequently, so do you have any suggestion or recommendations in case of Indonesia? Should we focus on the central government only, the general government that consisting of the central and local government, or should we also consider to extend the coverage of this integration into the public corporation, which is currently is done by having the GFS manual to have this integration? Perhaps something to think about in the future is moving towards having both. I think for disclosure and transparency purposes for your stakeholders, which may be similar, but perhaps may also be mildly different to ours, the more information that you can produce and prepare to users of the information, the better. But as we were saying in one of our responses before, trying to do everything at once will sometimes set you up to not be successful. So perhaps an iteration over time would be to move towards your current GDS, then plus the remainder. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, so I want to see if there were any more questions in the room before I get some more questions off Slido. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Amy Liver. Pertanyaan saya tujukan kepada Bu Amy Fox sama Pak Adam.
Baik, saya lanjutkan. Dengung. Baik, saya lanjutkan. Berkaitan dengan pertanyaan saya itu berkaitan dengan slide nomor 14. Oh iya. Perkenalkan, saya Junaidi dari unit training di internal Kementerian Keuangan. Pertanyaan saya berkaitan dengan bagaimana penerapan integrasi balance sheet ini di dalam proses penganggaran. Ini berkaitan dengan yang disampaikan pada slide nomor 14, kalau tidak salah. Di sana dinyatakan bahwa ada program-program spesifik yang diperhatikan atau yang akan mempengaruhi net worth yang nantinya akan diterapkan di dalam mekanisme penganggaran. Pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme program-program spesifik ini dan apa titik kritisnya yang perlu diperhatikan. Barangkali itu yang titik tekannya. Terima kasih. Okay, thank you. I'll just repeat the question for our presenters. So I think it's referring to slide 14 on integration of balance sheet information into budgeting. I think the slide mentions there's specific programs that are taken into account, which may affect the government's net worth that should be reflected. What's the mechanism used to identify the programs? And are there any critical points or other information that's considered when making sort of going through this process and making this decision, what needs to be included? Thank you for the question. So I will start and then Adam may add to that. On slide 14 is one example of one of these programs. It's a very large example. I'm sorry, we have an echo in our group now too. Okay. Sorry, Pat Zunadi, are you able to put yourself on mute? Thank you. Yes, so slide 14 is one example of one program that impacts our estimates in this example quite significantly because it is a very large liability. Across the Australian government, there are numerous programs that impact the forward estimates, but also the medium and long term. There are a number of processes in place to collect information about these programs. One of them is through the annual reporting process with chief financial officers and their teams. When they produce their financial statements, they are required under the accounting standards to consider provisions and estimates out into the future. So that's one mechanism. The other mechanism which we undertake through the budget process is an estimates, we call it like an estimates update. There are a number of ways, and Adam was talking about actuarial estimates a little earlier, but there are a number of ways that we collect information from entities about items such as these, and we ask them at each update to re-estimate or revalue what the expected obligation for those programs will be into the future. And those are largely for things that can be quantified. There are many of these items that it is too early to quantify them, so we don't have enough information yet to include them properly in the budget. But what we do is we have a statement in budget paper number 1 again. I can't remember the number, I think it might be statement 10, which is a statement of risks. And the statement of risks lists out by portfolio across the Australian government
all items that may have a risk to the budget in the future that are in some cases quantifiable, but in most cases unquantifiable. Eventually, many of those items listed in the statement of risks, many of them will come to a point where they are able to be quantified and included in the budget. Some of them won't come to pass, and so they will move off the statement of risks, and the costs will never be realised. So it's a complex but well understood process in the Australian government. Chief financial officers are generally well across what they need to do. Some of the larger ones we centrally manage. So the superannuation is managed between Department of Finance and the Treasury, the Future Fund and some of our other larger funds and things like that, although they're not managed in the same way, we centrally manage those so we can keep a closer eye on them. I would just add a couple of things. So in the medium and long term, we only choose to project certain items on the balance sheet. And I think the factors that would determine whether we model a balance sheet item is size. So obviously the things with the largest impacts on assets and liabilities is obviously a factor. So we have a future fund, which, because it's the amount of assets it holds, it's something we specifically model and project out in the future. But the Australian government also holds property. We don't choose to model or project that out because it's not a significant holding necessarily, and it's also not something that is expected to generate a significant variation in return, which I'd say is one of the second significant factors for us in selecting what to project. So programs where there might be uncertainty or some variability in their impact on the balance sheet is another reason for us to choose to project them. So I've mentioned a couple of times our student loans program. So it's a demand-driven program where if someone goes to university, they can receive a loan from the government. That has that liability can be quite variable because it's a financial liability. There's a number of factors that might impact that liability over time. For example, the expected rate at which people default on their loans, what interest rates are. So a number of factors that mean that liability between budget updates might change significantly. So we choose to model that, but we absolutely don't choose, at least for the medium and long term, we don't do a bottoms up build up, and we do choose to pick really the largest items for determining net worth. Yeah. Boleh memberi komentar, Bu Emi Level? Oke, saya memberi kesimpulan begini. Jadi dalam proses penganggaran ada proyek-proyek khusus yang perlu diperhatikan dan akan dipertimbangkan di dalam neraca atau balance sheet, terutama infrastruktur misalnya, karena berkaitan dengan pembiayaan. Selanjutnya, kewajiban maupun asetnya itu dipertimbangkan masuk di dalam alokasi penganggaran untuk forward estimate, medium, sama long term budget alokasi. Saya rasa itu. Mudah-mudahan pemahaman saya benar. Terima kasih Bu Emi Lever, terima kasih Bu Emi sama Pak Adam. I would just clarify that Amy's been talking about the forward estimates, which is a much more detailed approach to accrual accounting, where we account for all of our assets and liabilities, whereas in the longer term we choose to only look at bigger items and bigger items that are strategic things that might impact government decision making.
Yeah. We are also bound by the requirements of some of our reporting standards, such as the accounting standards. So on some of the items on the balance sheet, whilst we're looking at the current year and the forward estimates being the next 3, we do try and project out the value of that liability into the long term. So that's required. We discount that back to the present value, of course, but we are looking many years out in that example to try and put a value on some of those liabilities in today's dollars. So it does depend on some circumstances. Yeah. I think just to add, maybe to clarify further, I think the goal is to identify everything that might be an asset or a liability in the government's operations. But sometimes something starts and it may not be clear if a liability might be created or not. And it's only over time, when through further development of or delivery of something, where it becomes clearer that there is a liability. So I think that's where the kind of statement of risks comes in. It sort of flags that maybe there might be a future liability that might develop in relation to something, but it's sort of not always a black and white answer, at least initially, I think, with some government activities. Thank you. Thank you. Okay, so we may look to some of the questions online. So I think this first question, which I think a few people were interested in, is how to measure whether capital expenditure decision is appropriate without creating future liabilities. Or I guess put another way, perhaps it's more how to determine whether, on balance, the benefits of an activity or justify the liabilities, or whether the liabilities are manageable. Maybe it's sort of more about how a future liability is considered in the decision-making process for capital expenditure or other government activities. In our budget process and the advice we give to our government before it makes a decision on expenditures such as these, part of the role of the Department of Finance is to give very fulsome advice on all of the potential implications of taking that decision or options related to that decision. So we definitely do our very best job to include in what we call the costing process all of the current and future expected costs of capital expenditure and other things as well. Very important part of our process. Yeah, and it's kind of trying to have as much information as you can up front when making these decisions to enable that. We might do another question off online, which is a broader question, and maybe it's on the caveat, it may be a bit more in Adam's expertise and the things he might think about. And we often discuss this. I think Indonesia has some very concrete fiscal rules, like with a numerical deficit and debt limit, but Australia has a more qualitative fiscal strategy. Do you have any reflections on the pros and cons of this, and maybe why a more qualitative strategy works in Australia? Thanks, Amy. This is something of considerable public debate in Australia, the nature of the fiscal strategy which the government publishes in each budget, and the nature of how that's described. There are pros and cons to both a qualitative approach and a quantitative. So because macroeconomic circumstances change pretty rapidly, and the government's ability to respond using fiscal levers to those macroeconomic conditions mean that sometimes having hard and fast rules for your budget aggregates may actually constrain governments from taking the decisions that would be appropriate to the circumstances they face.
So particularly in a crisis. So it would have been counterproductive for Australia to have a debt and deficit limit when the COVID pandemic struck Australia. It would have. It's quite likely that the same decisions may have been ultimately made, but it would have otherwise obstructed the right decisions being made. So there is a constraint with a quantitative target to sort of promoting the best form of decision making around the circumstances you face with the economy. That being said, I definitely see there's a role for numerical targets that can be used, and so historically Australia has had some quantitative targets, but they've been more based in the medium and longer term, and the reason for that is fiscal sustainability matters over a period of time. It doesn't matter quite so much in the very short term, where most sovereign governments can go to the market and borrow when they need to if they face a crisis. But across the medium term, the markets will respond to the fiscal sustainability of the government if they're willing to lend to them. So, and that's a growing problem globally, and it's one that we need to take seriously. One Australia definitely wants to take seriously, and so there's definitely a role for quantitative targets in the right circumstances. So I've sort of talked around that just to say there are pros and cons both ways, and it really is a judgment for what's appropriate to your current circumstances. Yeah, definitely. And I think I'll just add that even though Australia doesn't have a quantitative target, there is very close scrutiny on our fiscal balance, our debt levels. It's something that is discussed quite intensely in public, and in all of the newspapers very much focus on that. So even though there isn't a quantitative limit, it's something that everyone is very pays a lot of attention to, and there is a lot of debate on. So it doesn't mean that there is no discussion on it or no focus on it. Every time the budget comes out, that's the first thing people look at. So it's very important to everyone in Australia still. Might just have one more question of Slido. I might combine a couple of them because they're a little bit related. It's a bit broader of how Department of Finance, I guess, and Treasury in a sense, coordinate policy parameter and other inputs into the projections and how these managed across government. And then kind of related, from what you've seen, to what extent are asset projections sensitive to changes in these kind of assumptions and policy shifts? Well, I might start on that one, Amy. Thank you for the question. As you mentioned at the outset, Treasury and Finance used to be the one department. We're now two separate agencies, and we need to work very closely on budget. Treasury is responsible for the economic parameters. So really at the very outset of any budget process, Treasury puts together its view of the economy going forward, and we produce a set of economic projections, which we then distribute to agencies who then use them for producing their estimates. And so I guess there is a degree of information going out from the centre to departments to help them form estimates, and then it's really over to the finance team who then sort of has the information coming back in from agencies. Mm-hmm. Yeah. And so that part of the process is the same as one I've described earlier, where we have a process in place where we go out to agencies, we ask them for their updated information, they provide that to us, we feed that into the budget process, and we effectively consolidate it all together to produce the final numbers that come out in the budget itself. But it's correct from whoever asked the question that there are many things sitting on the balance sheet that are impacted by the updates to these parameters. Thank you. And yeah, I think a key feature that Australia tries to implement with its budget system is the consistency across all government departments, and that everyone is
using the same numbers as their basis to build a comprehensive document. So I think we've come to the end of our session. Before I hand back over to the MC, I just wanted to thank everyone for their time today from the Department of Finance and Treasury. Really appreciate it. And thank you again to Ministry of Finance for facilitating this session and for all your great questions. Just to add that, this isn't, kind of think of this as just the beginning of Indonesia's journey, and also any discussions that are helpful with Australia. So as you progress your thinking in moving towards implementing more accrual budgeting and developing your balance sheet reporting, I think we're definitely happy to have more follow-up discussions. Thank you so much to Mrs. Amy, both Amy Lever and Amy Fox, and Mr. Adam for sharing with us an in-depth perspective from the Australian government side. And hopefully our discussion today will provide us with important reference in terms of our long-term fiscal management. So thank you again. Right now, we are entering the next session of our seminar. To keep our spirits high, perhaps we can start to play a quiz. So we have prepared a quiz in Kahoot. It will be led by Mrs. Ririn. Kepada Mbak Ririn, mungkin. Siap, terima kasih Mbak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Oh ya, siap, sudah terdengar. Baik, terima kasih Mbak atas ininya. Ya, baik Bapak dan Ibu semuanya, mohon izin selamat pagi semuanya menjelang siang. Mohon izin ya, tadi setelah sesi pertama kita mendengarkan materi secara full dalam bahasa Inggris. Nah, pada sesi kuis ini izinkan saya untuk memandu dalam bahasa Indonesia karena seperti yang kita ketahui, peserta dari seminar ini tidak hanya dari Kementerian Keuangan saja, tapi juga dari kementerian lembaga lain. Nah, untuk memulai kuis sebentar, saya akan share screen dulu. Ya, sudah terlihat di sini, kita mulai saja. Disilakan di sini Bapak dan Ibu yang tergabung dalam Zoom maupun dalam YouTube untuk dapat join ke Games Kahoot ini dengan web atau link yang dapat Bapak Ibu masuk, yakni di kahoot.it dengan game pin 773114. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang menarik nih, karena nanti untuk 3 poin tertinggi yang akan ada di podium itu akan mendapatkan hadiah menarik dari perpustakaan DJA. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang mendapatkan peringkat 1 sampai 3, nanti Bapak dan Ibu bisa screenshot hasilnya, hasil podiumnya, kemudian dapat menghubungi Instagram DJA.perpustakaan seperti itu. Oke, di sini saya tunggu selama 1 menit ya. Tadi saya lihat pesertanya hampir 300, di Zoom hampir 200, kemudian di YouTube hampir 100. Jadi kita tunggu ya 1 menit sampai 10.39 ya. Habis itu kita baru mulai kuisnya seperti itu. Ayo, di sini ada siapa ini, no name, ada Elang Botak ya. Ada Mbak Riri, ada nickname. Sudah hampir 40 nih di sini. Ayo Bapak dan Ibu yang belum join ya. Karena tersedia 3 hadiah menarik buat Bapak Ibu yang join kuisnya. Nggak terbatas buat yang di Zoom aja, Bapak Ibu yang mengikuti via YouTube juga dipersilahkan untuk dapat join ya di Kahoot ini. Sudah ada 55. Oke, terus naik. Mungkin Mbak MC-nya juga mau ikut ya Mbak ya, disilakan gitu. Siapa tahu dapat gitu seperti itu. Wah, ini pakai nickname semua ya. Oke, hitung mundur 5, kita mulai saja ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai saja ya Bapak Ibu kuisnya. Ya, kuis dilema. Pertanyaan pertama,
Mengapa neraca lebih lengkap daripada laporan kas untuk posisi fiskal pemerintah? Apakah karena hanya menyajikan aset lancar, atau karena menggabungkan kas akrual dan lain-lain, atau membuat proses audit lebih cepat, atau neraca tidak memerlukan penilaian aset? Ya, silakan. Ayo, tadi ada 67, ini masih 40-an nih yang jawab. Oke, hampir semuanya betul ya Bapak Ibu. Jadi untuk pertanyaan ini jawabannya menggabungkan kas akrual aset kewajiban dalam jangka panjang. Kita lihat ya posisi pertama ini. Oke, Lil Pony, kemudian disusul sama Mbak atau Mas DP ya, sama Mbak Nadia sepertinya, sama Tar, sama Izin. Oke, pertanyaan kedua dari 5 pertanyaan ya. Salah satu tantangan dalam memanfaatkan neraca untuk penganggaran adalah terlalu teknis, ataukah dilarang regulasi, ataukah belum terintegrasi analisis anggaran, ataukah tidak menyajikan informasi kewajiban jangka panjang? Ayo, tinggal 3 detik lagi. Oke, aduh, ini separuhnya betul ya, baik Bapak dan Ibu. Jawaban yang benar yakni yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam analisis anggaran. Kita lihat apakah posisi telepon, oh tergeser ternyata. FN naik ke peringkat pertama, kemudian izin naik ke peringkat kedua, dan RCS naik ke peringkat ketiga. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana informasi aset dan kewajiban seharusnya digunakan dalam pengembangan kebijakan anggaran? Apakah untuk menilai dampak kebijakan, atau memastikan warna laporan keuangan konsisten, atau menghitung jumlah pegawai, atau menentukan jadwal rapat dan panitia anggaran? Yang mana nih? Ini udah kelihatan banget nih jawabannya nih. Ayo, baru 56, masih kurang lagi ini. Hampir semuanya benar nih. Ya, jawabannya yakni menilai dampak kebijakan pada kewajiban di masa depan, Bapak dan Ibu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini, Mas, Bapak Ibu FN, Bapak atau Ibu izin, dan ini naik ya, kegeser tadi ya. Bapak atau Ibu Hanamon ini posisi 3. Oke, pertanyaan keempat. Tanggal berapa dialog literasi mengenai anggaran pertama kali diselenggarakan ini? Ada yang ingat nggak? 22 Januari 2024, 23 Januari 2024, 24 Januari 2024, atau 25 Januari 2024? Ini menguji pengetahuan Bapak Ibu ya, apakah Bapak Ibu mengikuti dilema dari seri pertama gitu, ataukah baru bergabung gitu? Nggak apa-apa, Bapak Ibu langsung ditebak saja. Oke, dan ini sepertiga mungkin ya, sepertiga jawaban yang benar. Bapak dan Ibu menginformasikan kalau dilema ini pertama kali tayang 23 Januari 2024 itu untuk seri pertamanya, seperti itu. Siapakah ini, apakah kegeser? Bapak Ibu FN ini tetap tetap di peringkat pertama. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir nih, apakah akan ada pergeseran posisi ataukah akan tetap? Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, pertanyaan kelima. Seri keberapa dilema hari ini 25 Februari 2026? Itu ada ya di di virtual background Bapak dan Ibu ada ya? Ke-10 kah? 11, 12 atau 13? Selama jalan 3 tahun mengudara, hari ini dilema masuk ke seri 12 Bapak dan Ibu. Jadi selama 2 tahun lebih masuk ke tahun ketiga, tahun ini dilema menyelenggarakan seri yang ke-12 seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lihat podium untuk posisi ketiga, yakni Bapak atau Ibu FN, selamat. Posisi kedua ada Bapak atau Ibu Hanamon, dan posisi pertama ini menggeser Bapak Ibu FN ya. Ada Bapak atau Ibu RCS, selamat ya Bapak dan Ibu. Nanti mohon di screenshot untuk untuk mengklaim hadiah ya Bapak dan Ibu, dan nantinya mohon untuk dapat menghubungi Instagram DJA perpustakaan. Jadi Bapak dan Ibu dapat menghubungi DJA perpustakaan dengan melampirkan screenshot untuk dapat mengklaim hadiah Bapak dan Ibu. Ya baik, untuk selanjutnya saya terserahkan acara selanjutnya kepada Mbak Nisa. Kepada Mbak Nisa kami silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ririn.
Selamat buat Bapak dan Ibu yang menjadi pemenang. Dan I would like to say thank you once again for the Australian government for providing us with such an insightful presentation during our first session. Right now, we are soon going to enter the second session. Please allow me to lead this with Bahasa Indonesia. Pertama, saya ingin mengenalkan moderator kita untuk sesi kedua, yaitu Bapak Nurkolis. Bapak Nurkolis adalah seorang senior expert trainer atau widyaiswara ahli utama dari Budget and Treasury Education and Training Center atau Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Bapak Nurkolis sudah menempuh berbagai pendidikan pertama dari Associate Degree in Budgeting State and Accounting Academy atau STAN, kemudian mendapat gelar sarjana di STAN dan dilanjutkan di Universitas Indonesia dengan Degree in Economics. Dan terakhir mendapat degree master dari Universitas Diponegoro untuk ekonomi pembangunan. Bapak Nurkolis Majid sendiri pernah menjadi junior expert trainer atau widyaiswara ahli muda di BPPK, kemudian dilanjutkan hingga menjadi senior expert trainer atau widyaiswara ahli utama di BPPK juga. Nah, diskusi di sesi 2 ini akan dimoderatori oleh Bapak Nurkolis. Kepada Bapak Nurkolis saya persilahkan. Terima kasih Mbak Nisa. Baiklah Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Direktur Jenderal Anggaran Bapak Luki Alfirman, para direktur dan pimpinan Direktur Anggaran, serta unit eselon 1 Kementerian Keuangan, Perhimpunan Dova dan Prospera, narasumber, serta para hadirin yang kami muliakan. Untuk membuka acara seminar pagi ini, saya akan membuka dengan sebuah pantun. Tolong cakepnya ya. Berkumpul di ruang virtual bersama-sama. Berdiskusi dan belajar alangkah serunya. Selamat datang Bapak Ibu semua dalam diskusi meningkatkan keberlanjutan fiskal melalui integrasi neraca. Bapak Ibu sekalian, kita baru saja menyelesaikan sesi pertama yang sangat mencerahkan mengenai bagaimana Australia mengintegrasikan arus dan stok dalam budget paper mereka. Kita belajar bahwa transparansi bukan sekedar angka yang tersaji, melainkan bagaimana angka-angka tersebut membentuk potret kekayaan negara yang utuh. Kini kita memasuki sesi kedua, di mana kita akan melangkah lebih jauh dari sekedar penyajian informasi menuju manajemen strategis dan mitigasi risiko. Ada dua pilar besar yang akan kita bedah dalam sesi ini. Pertama, enhancing transparency and accountability in state asset management, international perspective and open budget survey. Pada sesi ini, kita diajak diskusi tentang bagaimana mengelola aset secara akuntabel. Kita tidak ingin aset negara hanya menjadi catatan di atas kertas atau debt capital, melainkan aset yang hidup, transparan, dan memberikan nilai tambah maksimal bagi publik. Kedua, strengthening fiscal risk monitoring and long-term sustainability through balance sheet integrating in budget document, accounting and academic perspective. Ini adalah inti dari kesehatan fiskal masa depan. Melalui balance sheet integration dalam dokumen anggaran, kita tidak hanya melihat apa yang kita miliki hari ini, tetapi kita memantau risiko apa yang mengintai di masa depan. Kita akan mendiskusikan bagaimana integrasi ini menjadi instrumen peringatan dini
atau early warning system terhadap keberlanjutan fiskal jangka panjang. Singkatnya, pada sesi awal kita bicara tentang kamera yang memotret kesehatan keuangan kita, maka sesi kedua ini adalah tentang bagaimana kita menggunakan peta tersebut untuk menavigasi risiko dan mengelola kekayaan negara agar tetap berkelanjutan bagi generasi mendatang. Adapun rundown untuk sesi kedua ini ada sebagai berikut. Pertama, pemaparan materi, enhancing transparency and accountability in state asset management, international perspective and open budget survey, selama kurang lebih 20 menit oleh Bapak Yuna Farhan. Kami undang Bapak Yuna Farhan. Selamat siang, Bapak Yuna. Selamat siang. Apa suara saya terdengar? Cukup jelas, Bapak. Oh ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Yuna sudah bersedia hadir dalam diskusi kita pada siang hari ini. Bapak Yuna adalah Doctor of Social and Art, University of Sydney. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Country Manager International Budget Partnership atau ABP. Dan untuk pemapar materi kedua, narasumber kita yang kedua terkait dengan strengthening fiscal risk monitoring and long-term sustainability through balance sheet integration in budget document, accounting and academic perspective. Akan disampaikan selama 20 menit oleh Bapak Amri Firmansyah. Selamat siang, Bapak Amri. Selamat siang, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Amri sudah berkenan hadir pada diskusi kita pada pagi hari ini. Bapak Amri adalah Doctor of Economics Concentration in Accounting, Universitas Trisakti, Jakarta. Dan saat ini beliau menduduki jabatan sebagai Associate Professor and Head of the Accounting Department, Universitas Pembangunan Nasional. Mohon aplaus yang meriah untuk kedua pembicara kita pada pagi hari ini. Setelah pemaparan dari Bapak narasumber berdua, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi selama 30 menit. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan narasumber kita untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak Yuna Farhan, kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu sekalian. Apa saya bisa share screen ya? Atau filenya sudah di sini? Pak. Baik. Apa screen saya terlihat? Sudah terlihat Bapak. Terima kasih. Baik, ya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya pada hari yang baik ini. Saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan transparansi sebetulnya dari hasil open budget survei yang kami lakukan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu sekalian, Bapak Dirjen Anggaran, Pak Luki, serta jajaran Direktur di Dirjen Perbendaharaan, dan juga para narasumber dan panelis, moderator, Pak Amri juga sebagai panelis. Ya, sebelum saya mulai, izinkan saya menyampaikan terkait dengan organisasi saya, IBP. Jadi, kami adalah organisasi global non-profit yang mempromosikan bagaimana anggaran publik itu dikelola lebih bertanggung jawab, efektif, dan juga berkeadilan. Nah, kami bekerja dengan masyarakat sipil, dengan komunitas organisasi, dengan champion-champion di pemerintah, dengan oversize institution. Intinya kami ingin membuat bagaimana anggaran bisa bekerja untuk semua orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi outline dari presentasi saya pada pagi hari ini.
Yang pertama saya akan menyampaikan terkait dengan hasil dari Open Budget Survey 2023 ya, secara global, hasil secara global, dan kemudian juga menyampaikan bagaimana posisi Indonesia di Open Budget Survey 2023 dan apa saja yang masih menjadi tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan khususnya terkait dengan balance sheet integration yang juga menjadi catatan di dalam Open Budget Survey. Dan yang terakhir, saya kira ini kesempatan yang baik juga untuk bagaimana mengkaitkan PFM reform yang sedang berjalan juga dengan OECD accession yang sedang berjalan agar memang reform yang ada bisa berkelanjutan. Baiklah, untuk Open Budget Survey sendiri adalah merupakan survei yang kami lakukan dengan mengukur eh, tiga indikator utama. Yang pertama itu terkait dengan transparansi, ya, artinya kita dengan transparansi bisa membantu bagaimana publik stakeholder mengerti bagaimana anggaran pemerintah diprioritaskan. Sementara untuk partisipasi adalah mekanisme partisipasi adalah bagaimana kita membuka ruang publik dapat berkontribusi terhadap prioritas tersebut dan juga terkait dengan formal oversight di dalam konteks penganggaran itu legislatif dan juga audit institusi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas terhadap public spending kita. Nah, mengapa anggaran yang akuntabel dan inklusif itu penting? Yang pertama, berdasarkan berbagai studi yang juga kami lakukan bahwa anggaran yang eh, negara yang memiliki sistem anggaran yang lebih terbuka, memiliki demokrasi juga yang lebih kuat, keadilan yang lebih baik, dan juga hasil pembangunan yang lebih baik. Dan ada keterkaitan antara tingginya level transparansi dengan semakin sedikitnya angka defisit dan juga semakin rendahnya borrowing cost atau biaya pinjaman dan juga semakin kredibelnya anggaran. Semakin besar atau semakin luas partisipasi di dalam proses penganggaran itu juga terkait dengan semakin efektifnya pelayanan publik karena pada akhirnya bahwa anggaran atau yang disusun adalah bagaimana meningkatkan pelayanan publik dan semakin meningkatkan kemampuan warga untuk membayar pajak. Nah, terkait dengan Open Budget Survey sendiri, metodologinya bahwa Open Budget Survey yang ke 9 ini Open Budget Survey yang tahun 2023 ini adalah Open Budget Survey yang ke-9. Jadi kami di Indonesia sendiri sudah melakukan sejak tahun 2026. Di 2023 ini mengakses 125 negara gitu ya. Dan prosesnya bahwa survei ini dilakukan oleh local researcher yang ada di negara masing-masing. Kemudian ada peer reviewer. Jadi peer reviewer adalah blind reviewer yang tidak diketahui oleh local researchers maupun government reviewer yang untuk menilai apakah yang dijawab oleh lokal peneliti lokal betul-betul objektif. Kemudian nanti pemerintah itu juga diberikan kesempatan untuk menilai ya, untuk menilai apakah hasil dari survei tersebut itu atau hasil pengisian kuesioner tersebut itu betul-betul objektif. Nah, ini beberapa terkait dengan temuan-temuan kunci Open Budget Survey tahun 2023. Sebagai informasi Bapak Ibu, kami sudah menyelesaikan untuk Open Budget Survey 2025 dan rencananya ini akan diluncurkan pada bulan Mei atau Juni di 2026. Nah, beberapa temuan kunci yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, secara global, angka transparansi meningkat hampir 24% sejak tahun 2008. Kemudian juga 5,6 miliar orang yang tinggal di di beberapa negara itu memiliki ruang ya untuk berpartisipasi di dalam proses penganggaran. Namun hanya sepertiga line ministry atau kementerian lembaga sektoral yang mengundang warga untuk terlibat atau memberikan input terhadap kebijakan anggarannya.
dan hanya 51% dokumen yang memang tersedia dibuat gitu ya, tetapi itu tidak tersedia untuk publik. Nah, kalau kita lihat secara garis besar ya, transparansi itu masih berada di nilai tengah-tengah ya, 45, 46, 47, sementara yang terendah adalah partisipasi. Dan untuk legislative oversight ini memang ada kecenderungan peran DPR di dalam proses penganggaran itu mengalami penurunan sejak COVID-19 di berbagai negara, sementara audit oversight relatif lebih stabil. Nah, bagaimana dengan posisi Indonesia di Open Budget Survey 2023 gitu ya? Jadi di Indonesia sendiri memperoleh skor transparansi 70. Jadi kalau kita bandingkan secara global, Indonesia sudah jauh lebih memadai, sudah cukup memadai informasi anggaran yang disajikan. Namun untuk partisipasi itu di skor 26 dan budget oversight di skor 59. Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia berada urutan nomor 2 di bawah Filipina. Tapi untuk tahun 2021 sebetulnya Indonesia berada di atas Filipina, tertinggi di Asia Tenggara. Namun tahun ini Filipina berhasil mendongkrak skornya. Mudah-mudahan di tahun depan ya, di OPS putaran berikutnya kita bisa juga meningkatkan skor kita. Jadi kalau kita melihat bagaimana skor Open Budget Index ya, transparansi skor dalam beberapa tahun terakhir. Jadi sejak 2019 kita berhasil meningkat menjadi 70. Namun ini masih menjadi tantangan 3 tahun, 3 periode atau 3 putaran dari Open Budget Survey. Kita masih belum beranjak dari angka 70. Mudah-mudahan dengan inisiasi bagaimana kita mengintegrasikan neraca ke dalam eksekutif budget proposal atau nota keuangan atau dalam konteks proses analisis anggaran, itu juga bisa berkontribusi ya dalam meningkatnya skor Open Budget Survey kita di putaran berikutnya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan, apa saja yang bisa meningkatkan skor dari Open Budget Index untuk Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari beberapa indikator, ada beberapa indikator yang masih di angka 0 ya di dalam survei 2023. Nah, memang salah satu yang paling cukup banyak lah ya itu terkait dengan resiko fiskal yang khususnya di dalam nota keuangan. Nah, ini kalau kita lihat sebetulnya eh, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa Open Budget Survey itu pertama mengidentifikasi dalam konteks transparansi, mengidentifikasi 8 kunci dokumen anggaran, 8 dokumen kunci anggaran gitu ya, dari mulai PP, KEK PPFM gitu ya, kebijakan ekonomi makro, kemudian nota keuangan, anggaran ditetapkan, APBN kita sampai dengan end year report gitu ya, mid year review and end year report. Nah, Indonesia itu sudah menyediakan itu secara publik. Yang sekarang kita ukur indikatornya adalah juga soal terkait dengan seberapa komprehensif. Nah, kebetulan dari 15 indikator yang paling banyak yang masih cukup bolong-bolong itu terkait dengan resiko fiskal di dalam nota keuangan. Yang pertama terkait dengan contingent liabilities gitu ya. Dan yang kedua yang saya kira sangat terkait kita pada yang kita diskusikan pada hari ini yaitu terkait dengan aset dan balance ya. Apakah itu financial asset maupun non financial asset dicantumkan dalam executive budget proposal untuk menilai sebagai bahan ya. Sebagai bahan saya kira tadi pembicara sebelumnya juga sudah menyampaikan uh, 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 dengan adanya aktual basis kita bisa melihat risiko fiskal kita secara jangka panjang sehingga kalau ada informasi di dalam nota keuangan itu menjadi dasar apakah kebijakan fiskal kita itu sudah mempertimbangkan risiko jangka panjang yang juga berdasarkan neraca yang kita miliki, aset yang kita miliki, baik itu finansial maupun non
finansial, juga terkait dengan beberapa terkait dengan makro fiscal risk dan long term sustainability. Nah, beberapa skor lain yang juga masih relatif nol atau kosong gitu ya, itu terkait dengan policy dan performance information. Jadi kaitan antara kebijakan fiskal, kebijakan anggaran dengan target performance, indikator performance, khususnya kaitan dengan hasil keluaran dan juga antara spending dan performance, khususnya di end year report di LKPP. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa misalnya kita di nota keuangan punya informasi yang sudah cukup komprehensif ya, dengan alokasi anggaran, spendingnya berapa dan lain sebagainya, dan target performance indikatornya apa saja. Namun ketika kita bicara LKPP itu kita hanya mencantumkan informasi terkait dengan financial position saja atau melaporkan keuangannya saja gitu, tapi tidak dengan performance-nya. Nah, ini saya kira sudah menjadi pembicaraan juga ya di internal Kementerian Keuangan, bagaimana mengkaitkan antara LKPP dengan Lakip ya, sehingga bisa menjadi satu kesatuan, bahwa tidak hanya seberapa habisnya anggaran, tapi juga bagaimana uh, uh, better quality spending itu bisa diukur dari antara anggaran yang di-spend dengan outcome yang dicapai. Yang terakhir itu saya kira terkait dengan informasi terkait dengan utang ya. Di executive budget proposal, di pre-budget statement ini kita belum masukkan, tapi mudah-mudahan dengan adanya neraca kita juga bisa mengukur juga gitu ya, dari secara akumulasi berapa total liabilities kita, berapa posisi utang kita dan sebagainya, dan kewajiban di masa yang akan datang gitu. Nah, eh, kenapa sih balance sheet itu ya atau neraca keuangan ini penting untuk diintegrasikan? Karena menurut kami ya selama ini, dan ini juga beberapa praktek atau parameter yang kita pakai di dalam open budget survey, selama ini perdebatan fiskal kita tuh sangat berfokus pada defisit dan utang. Misalnya tahun yang kemarin saja ya, kita hampir cross the line, 3% defisit gitu ya, dan kita selalu bicara utang ya. Tapi kita kita membicarakan rasio utang terhadap PDB, kemudian batas defisit serta pembiayaan tahunan. Namun kita itu tidak membahas ya bagaimana sebetulnya posisi fiskal pemerintah secara keseluruhan, yaitu neraca kita ya, neraca pemerintah gitu ya. Nah, sebenarnya kan kita ingin menyampaikan bahwa pemerintah itu tidak hanya memiliki kewajiban, tapi juga memiliki aset, baik itu aset finansial, penyertaan modal negara gitu ya, dana abadi, investasi, termasuk dana yang dikelola oleh Danantara gitu ya, maupun aset non keuangan seperti infrastruktur, tanah, dan bangunan negara lainnya. Nah, itu kan sebetulnya juga menjadi tolak ukur ya kalau dalam kita melihat apakah kewajiban kita itu setara dengan aset yang kita miliki. Nah, masalahnya aset-aset ini memang belum secara sistematis gitu ya diintegrasikan dalam analisis kebijakan fiskal kita. Kita belum secara terbuka membahas bagaimana atau berapa besarnya sebetulnya net worth dari pemerintah, itu selisih antara total aset dengan total kewajiban. Nah, saya kira tanpa perspektif neraca kita itu beresiko mengalami ilusi fiskal, di mana rasio utang kita itu bisa terlihat mungkin terkendali gitu ya. Tetapi kita tidak tahu apakah aset-aset yang dibiayai utang tersebut produktif gitu ya. Apakah aset-aset tersebut menghasilkan return yang memadai atau justru menimbulkan risiko jangka panjang. Nah, selain itu juga saya kira exposure terhadap BUMN dan kewajiban kontingensi belum sepenuhnya terkonsolidasi dalam satu kerangka yang mudah dipahami stakeholder ya, baik publik maupun parlemen gitu. Nah, karena itu menurut kami reformasi berikutnya bukan sekedar meningkatkan transparansi anggaran tahunan, tetapi juga lebih beralih menuju
bagaimana tata kelola berbasis neraca atau balance sheet governance. Nah, ini berarti mempublikasikan neraca pemerintah, apa namanya, juga melakukan stress test ya terhadap aset dan kewajiban, serta juga menggunakan indikator net worth sebagai bagian dari penilaian keberlanjutan fiskal. Saya kira kita berharap dengan pendekatan ini kita tidak hanya mengelola arus kas tahunan, tapi benar-benar mengelola fiskal secara lebih berkelanjutan dan tentunya prudent ya, karena kita memiliki basis analisis yang lebih komprehensif. Nah, terakhir, izinkan saya mengkaitkan ini dengan OECD Accession. Saya kira ini juga penting ya ke depan. Jadi tidak hanya terbatas di balance sheet gitu ya, tetapi juga dengan hal-hal yang selain yang saya kira menurut saya perlu, khususnya di dalam konteks OECD kita terkait dengan Komite Senior Budget Officers, yaitu ada beberapa hal yang menjadi catatan dari OECD dan saya kira ini juga ada di dalam rekomendasi Open Budget Survey yang bisa menjadi arah ataupun apa namanya, petunjuk kita bersama-sama, menjadi kompas kita apa kira-kira pihak reform lain yang bisa kita lakukan. Dan saya kira juga ini bisa menjadi reform yang lebih berkelanjutan ya, karena ada cantolannya di OECD. Nah, pertama itu terkait dengan spending review. Sebagaimana kita menginstitusionalisasikan spending review sebagai tools di dalam konteks siklus penganggaran kita ya, termasuk juga informasi terkait balance sheet yang menjadi dasar ketika melakukan spending review. Nah, sebenarnya saya kira saya mengidentifikasi bahwa praktek ini sudah mulai berjalan ya di Dirjen Perbendaharaan. Saya kira sejak 2016 atau 2013 ya, agak lupa. Namun sayangnya memang belum dilembagakan dan belum betul-betul bahwa hasil spending review itu menjadi putusan, menjadi political commitment gitu ya. Ya, sebagai contoh saja, misalnya di awal tahun 2025 ketika kita memiliki presiden yang baru, kemudian presiden memiliki berbagai program prioritas, mau tidak mau ini harus dicarikan ini apa ini alokasi, sumber alokasinya untuk membiayai program prioritas. Nah, salah satu yang dilakukan adalah di awal 2025 melakukan efisiensi. Nah, praktek ini kan saya kira masih yang sifatnya sporadis ya, belum terlembagakan. Saya kira ini menjadi penting bagaimana melembagakan proses spending review, sehingga termasuk juga program-program prioritas politik gitu ya. Kalau misalnya memang dianggap tidak apa namanya, kurang berjalan atau perlu diperbaiki, itu bisa direview gitu. Sehingga ini bisa betul-betul menjadi dasar gitu ya, merealokasi dan meredesain program berdasarkan hasil spending review, termasuk basis analisis dari balance sheet gitu ya. Nah, yang kedua yang saya juga tadi singgung yaitu mengkonsolidasikan ya antara eh, laporan keuangan dengan performance reporting gitu ya, sehingga betul-betul ketika membahas LKPP itu, jadi kalau saya memperhatikannya gini, mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, kalau di DPR itu kalau bahas nota keuangan, kalau kita lihat kan siklus pembahasannya lama, itu dari sejak Mei sampai dengan Oktober atau September. Tapi giliran bahas LKPP paling 2 kali 3 kali sidang udah langsung ketok gitu ya. Nah, jadi kalau giliran soal bagi-baginya lumayan serius lama gitu, tapi giliran soal pertanggungjawabannya, cuci piringnya gitu ya, itu pada angkat tangan gitu ya. Nah, kalau kita bisa menggabungkan antar performance ya, LKPP dengan LAKIP misalnya, itu pertama akan, DPR itu akan orientasinya tidak hanya soal posisi berapa anggaran, angka dan lain sebagainya, termasuk publik saya kira,
Mohon izin, sepertinya Pak Yuna terlempar ya. Teman-teman bisa diundang kembali ke ruang Zoom. Bapak Ibu yang kami hormati, sepertinya Pak Yuna terlempar dan sebenarnya untuk presentasi beliau sudah untuk saat-saat terakhir gitu ya. Sambil menunggu Pak Yuna kembali, mungkin kita lanjutkan dulu untuk ke materi yang kedua, yaitu terkait dengan strengthening fiscal risk monitoring and long-term sustainability through balance sheet integration in budget document. Baiklah, kami persilahkan kepada Bapak Amri Firmansyah untuk menyampaikan paparan selama kurang lebih 20 menit. Pada Bapak Amri, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Nurholis. Oke, baik Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan menyampaikan ini materi yang sebenarnya hampir mirip ya dengan yang disampaikan oleh Pak Yuna tadi ya. Jadi saya menyampaikan paparan berkaitan dengan kebermanfaatan informasi keuangan yang terdapat di dalam neraca dalam proses ataupun pengambilan keputusan. Dalam hal ini adalah keputusan berkaitan dengan penganggaran ya. Jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebagaimana di dalam outline ini. Yang pertama adalah konteks pengelolaan fiskal dan transparansi, kemudian yang kedua adalah informasi neraca dalam perspektif penganggaran, kemudian yang ketiga pembelajaran dari praktek internasional, dan yang keempat adalah prospek integrasi dalam nota keuangan Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, yang pertama berkaitan dengan perkembangan pengelolaan fiskal secara global. Kalau kita lihat dalam 2 dekade terakhir, pengelolaan fiskal ini mengalami perubahan yang sangat mendasar, di mana transparansi fiskal tidak lagi dimaknai sekedar sebagai keterbukaan untuk angka defisit atau utang saja, tapi sebagai kemampuan pemerintah menjelaskan implikasi kebijakan secara menyeluruh. Kemudian juga kita melihat terdapat adanya perubahan pendekatan berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik, di mana terdapat adanya peralihan dari cash basis menuju accrual basis ya. Kemudian pelaporan tidak hanya mencatat transaksi tetapi juga posisi keuangan. Nah, berkaitan dengan masalah perluasan perspektif analisis fiskal ini berarti analisis fiskal tidak hanya berfokus pada arus anggaran tahunan, tetapi juga pada posisi keuangan pemerintah. Informasi seperti aset ataupun kewajiban atau dalam konteks stok menjadi bagian penting dalam analisis keberlanjutan fiskal. Artinya adalah bahwa kekayaan pemerintah di masa mendatang itu mesti harus dipastikan dalam kondisi yang baik. Kemudian berkaitan dengan kemajuan transparansi pelaporan fiskal Indonesia ya. Nah, berkaitan dengan implementasi akuntansi berbasis akrual yang sudah dimulai dari tahun 2015, pemerintah telah mengadopsinya ya ini dalam pelaporan keuangan, sehingga informasi posisi keuangan pemerintah tersedia secara sistematis. Berarti kalau misalkan kita lihat juga terdapat adanya peningkatan kualitas pelaporan fiskal yang semakin baik, di mana kita bisa melihat terdapat adanya informasi aset pemerintah, kewajiban pemerintah, kemudian posisi keuangan itu dalam konteks LKPP, serta opini WTP yang mencerminkan peningkatan kualitas pelaporan.
Nah, berkaitan dengan informasi neraca ya ataupun informasi posisi keuangan ini yang telah tersedia sebagai bagian dari sistem pelaporan fiskal seharusnya menjadi dasar yang penting untuk penguatan analisis fiskal ke depan. Kemudian berkaitan dengan apa sih hubungannya antara pelaporan dan penganggaran. Nah, berarti kalau misalkan kita analisis dari masing-masing ya, yang pertama adalah berkaitan dengan pelaporan. Ini apa namanya ujung-ujungnya adalah LKPP ya. Ini bersifat ex post atau menjelaskan realisasi, kemudian menyajikan posisi aset dan kewajiban pemerintah yang berfungsi untuk akuntabilitas pelaporan. Nah, sedangkan untuk penganggaran yang sajikan di dalam nota keuangan ini bersifat ex ante yang menjelaskan kebijakan, fokus pada pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan menjadi dasar pengambilan keputusan secara fiskal. Nah, kemudian bagaimana untuk bisa mengaitkan di antara keduanya? Nah, informasi neraca belum sepenuhnya menjadi bagian dari analisis penganggaran, tetapi keterkaitan antara pelaporan dan pengambilan keputusan fiskal ini juga masih terbatas. Berarti area ini yang masih bisa untuk diperkuat. Kemudian berkaitan dengan transparansi fiskal dalam perspektif modern. Jadi transparansi fiskal tidak hanya pelaporan ya, tetapi dari mulai perencanaan fiskal, penganggaran, sampai dengan pelaporan itu sendiri. Sehingga informasi fiskal ini digunakan untuk menjelaskan arah kebijakan pemerintah. Kemudian berkaitan dengan perubahan ekspektasi terhadap dokumen anggaran. Dokumen anggaran tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga dapat menjelaskan implikasi kebijakan fiskal secara menyeluruh. Kemudian berkaitan hal tersebut, peran informasi keuangan ini khususnya berkaitan dengan aset dan kewajiban memberikan gambaran mengenai kekuatan dan keberlanjutan fiskal pemerintah. Artinya adalah bagaimana kekayaan ataupun network pemerintah pada saat kebijakan tersebut itu diputuskan atau digunakan. Bagaimana posisi misalkan aset tetap yang sebagian besar ini bersumber dari pembelanjaan belanja modal, kemudian juga berkaitan dengan posisi kewajiban dari utang-utang pemerintah, posisinya seperti apa itu dapat kita lihat di dalam neraca. Sehingga informasi posisi keuangan dapat mendukung transparansi dalam pengambilan keputusan fiskal. Kemudian dalam konteks akuntabilitas fiskal ya, dalam konteks penganggaran bahwa kebijakan anggaran perlu dapat dijelaskan secara fiskal, bukan hanya menjelaskan besaran belanja atau defisit, tetapi terdapat juga informasi-informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Seperti misalkan dampak kebijakan terhadap posisi keuangan pemerintah, kewajiban jangka panjang, kemudian keberlanjutan fiskal di masa akan datang seperti apa ya. Sehingga kita perlu penguatan akuntabilitas kebijakan di mana penganggaran transparan membantu menjelaskan trade-off kebijakan. Kemudian juga memperkuat komunikasi fiskal kepada DPR dan publik. Nah, mengapa informasi neraca relevan dalam penganggaran? Jadi, kalau misalkan kita lihat dalam konteks penganggaran atau pendekatan berbasis arus fiskal, belanja pemerintah terlihat seperti pengeluaran tahunan. Dampak jangka panjang masih sering tidak terlihat secara langsung, sehingga dibutuhkan perspektif neraca dalam kebijakan fiskal. Artinya adalah belanja tertentu menghasilkan aset publik. Contohnya adalah misalkan belanja modal menghasilkan aset tetap di masa akan datang. Kemudian kebijakan fiskal mempengaruhi posisi keuangan pemerintah. Berkaitan hal tersebut berarti dalam konteks manfaat dalam analisis kebijakan, neraca ini bisa membantu melihat manfaat jangka panjang kebijakan serta mendukung evaluasi keberlanjutan fiskal secara lebih komprehensif. Kemudian untuk akuntansi sektor publik sebagai dasar akuntabilitas bahwa informasi keuangan pemerintah disusun untuk mendukung akuntabilitas publik ya. Tidak hanya menjelaskan kinerja masa lalu tetapi juga mendukung pengambilan keputusan kebijakan. Artinya adalah ini sebagaimana
amanah ya, bahwa informasi keuangan yang disajikan di dalam laporan keuangan ini dapat memberikan manfaat dalam hal pengambilan keputusan, khususnya adalah keputusan kebijakan. Kemudian informasi posisi keuangan dalam perspektif kebijakan seperti aset dan kewajiban ini menunjukkan kapasitas fiskal pemerintah. Artinya bagaimana ya kondisi net worth ataupun kekayaan pemerintah pada saat ini. Apakah istilahnya masih terdapat net worth positif ya untuk tahun ini kemudian beberapa tahun mendatang. Nah, ini juga menjadi dasar berkaitan dengan dasar kebijakan fiskal ya, sehingga membantu dampak kebijakan terhadap kondisi fiskal jangka panjang. Nah, kenapa juga untuk informasi posisi keuangan ataupun neraca relevan terhadap proses penganggaran. Jadi kalau misalkan kita lihat seolah-olah neraca ini hanya menggambarkan posisi ataupun informasi laporan keuangan. Tapi bagaimana caranya untuk bisa mengoptimalkan atau menggunakannya ya? Ini sebenarnya bisa untuk memperkuat analisis kebijakan dalam nota keuangan serta mendukung transparansi dalam menjelaskan keputusan fiskal kepada para pemangku kepentingan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari praktek internasional seperti misalkan dari Australia ya, ini integrasi posisi keuangan dalam dokumen anggaran. Seperti misalkan di dalam budget paper number 1 ya, budget paper number 1 tidak hanya menyajikan defisit dan utang, tapi kebijakan fiskal juga dijelaskan dalam kaitannya dengan perubahan posisi keuangan pemerintah atau net worth ya. Informasi neraca digunakan untuk memperkaya analisis kebijakan fiskal. Kemudian yang kedua dari New Zealand, neraca dalam proyeksi fiskal. Artinya kalau kita bisa melihat dalam konteks negara tersebut, dokumen anggaran menyajikan forecast financial statements. Jadi dampak kebijakan fiskal dapat dijelaskan terhadap posisi keuangan pemerintah ke depan, sehingga kondisi ini mendukung transparansi dalam pengambilan keputusan fiskal. Jadi kita bisa lihat dalam konteks kedua negara tersebut apa yang bisa kita ambil, bahwa integrasi neraca tidak menggantikan kerangka penganggaran. Kemudian informasi neraca digunakan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas kebijakan fiskal. Nah, relevansinya bagi Indonesia, informasi neraca telah tersedia melalui LKPP. Namun tantangannya adalah bagaimana informasi tersebut memperkuat narasi penganggaran dalam nota keuangan. Jadi kalau kita lihat dalam konteks posisi Indonesia saat ini berkaitan dengan ketersediaan informasi posisi keuangan. Ini sudah ada di dalam neraca melalui LKPP. Informasi aset dan kewajiban dari tahun ke tahun juga telah disajikan dengan lebih baik secara komprehensif. Kemudian sistem pelaporan fiskal berbasis akrual telah berjalan. Kemudian kita juga bisa melihat terdapat adanya pengelolaan fiskal. Pengelolaan aset negara semakin berkembang, ya, kemudian pemantauan risiko fiskal menjadi bagian penting dalam kebijakan fiskal. Nah, peluang penguatan berikutnya adalah bahwa informasi neraca memang belum sepenuhnya menjadi bagian dari narasi penganggaran, sehingga terdapat ruang untuk memperkuat keterkaitan pelaporan dan kebijakan fiskal. Nah, kemudian mengapa integrasi juga ya menjadi relevan saat ini? Yang pertama adalah dari perkembangan struktur APBN ya, terdapat adanya peningkatan belanja modal serta investasi pemerintah serta kebijakan fiskal semakin berdampak jangka panjang. Kemudian juga terdapat adanya kebutuhan perspektif keberlanjutan fiskal. Analisis fiskal tidak hanya melihat kondisi tahunan, tetapi perlu memahami implikasi kebijakan terhadap posisi keuangan pemerintah. Kemudian juga penguatan komunikasi kebijakan fiskal. Nota keuangan ini menjadi media utama menjelaskan arah kebijakan. Nah, di dalamnya diharapkan bahwa informasi neraca dapat memperkaya penjelasan tersebut. Kemudian potensi integrasi neraca di dalam nota keuangan yang pertama adalah bukan perubahan kerangka penganggaran karena APBN tetap berbasis pendapatan, belanja dan pembiayaan. Nah, sifatnya lebih melengkapi analisis fiskal.
kemudian juga penguatan informasi kebijakan dalam menjelaskan dampak kebijakan terhadap posisi keuangan pemerintah, serta menghubungkan kebijakan fiskal dengan keberlanjutan jangka panjang, sehingga terdapat adanya peningkatan transparansi fiskal dalam membantu pemangku kepentingan memahami implikasi kebijakan pemerintah secara lebih komprehensif atau lebih utuh. Nah, kemudian apa saja ya mungkin ya tahap-tahap yang bisa dilakukan untuk mengintegrasikan informasi posisi keuangan ataupun neraca di dalam proses penganggaran. Tahap yang pertama bisa kita lakukan dengan information alignment ya. Jadi indikator posisi keuangan mulai bisa ditampilkan dalam nota keuangan sehingga di sini ada konsistensi antara data LKPP dan dokumen penganggaran. Kemudian juga penggunaan indikator aset dan kewajiban sebagai informasi pendukung, namun tidak mengubah struktur dokumen anggaran. Nah, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap kondisi fiskal secara menyeluruh. Kemudian tahap yang kedua adalah analytical integration. Nah, ini penguatan analisis kebijakan fiskal ya. Jadi dari analisis ini ya, ini bisa dipertimbangkan berkaitan dengan biaya dan manfaat jangka panjang. Kemudian juga integrasi dengan pemantauan risiko fiskal. Jadi kita identifikasi risiko jangka panjang ya, serta mendukung evaluasi keberlanjutan fiskal. Nah, manfaat utamanya adalah pengambilan keputusan fiskal berbasis informasi yang lebih komprehensif. Kemudian tahap yang ketiga adalah policy narrative integration ya. Ini penguatan narasi kebijakan fiskal. Jadi informasi neraca menjadi bagian dari penjelasan kebijakan APBN dan menghubungkan kebijakan saat ini dengan dampak jangka panjang. Sehingga diharapkan terdapat adanya peningkatan transparansi kepada pemangku kepentingan seperti DPR dan publik dapat memperoleh gambaran fiskal yang lebih lengkap dan mendukung kredibilitas kebijakan fiskal. Ini arah pengembangan ke depannya, integrasi dilakukan secara bertahap serta memanfaatkan informasi yang telah tersedia dalam sistem pelaporan. Kemudian, jadi kalau misalkan kita lihat manfaat integrasi neraca dalam penganggaran dari pemerintah itu sendiri bisa memperkuat analisis kebijakan fiskal, kemudian juga mendukung pengelolaan risiko fiskal jangka panjang dan membantu melihat implikasi kebijakan secara lebih komprehensif. Sedangkan bagi DPR dan publik meningkatkan transparansi dalam memahami kebijakan APBN dan memberikan gambaran kondisi fiskal yang lebih utuh. Sedangkan untuk bagi kredibilitas fiskal, memperkuat komunikasi kebijakan fiskal dan mendukung kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Jadi yang bisa kita simpulkan dari apa yang sudah saya paparkan, saat ini Indonesia telah memiliki fondasi pelaporan fiskal yang kuat ya. Jadi informasi posisi keuangan telah tersedia di dalam LKPP. Kemudian juga sistem akuntansi berbasis akrual telah berjalan dengan baik. Kemudian transparansi fiskal diharapkan tidak hanya berhenti pada pelaporan, tetapi transparansi juga ditentukan oleh bagaimana kebijakan fiskal dijelaskan dalam proses anggaran. Nota keuangan merupakan instrumen utama komunikasi kebijakan fiskal. Nah, terdapat adanya potensi integrasi informasi neraca dalam memperkuat akuntabilitas kebijakan, dalam membantu menjelaskan implikasi jangka panjang kebijakan fiskal, dan menghubungkan arus fiskal tahunan dengan posisi keuangan pemerintah. Jadi rekomendasinya yang pertama adalah pemanfaatan informasi posisi keuangan untuk memperkuat analisis kebijakan fiskal ya, ini untuk melengkapi analisis defisit dan pembiayaan dengan memberikan gambaran mengenai implikasi kebijakan terhadap posisi fiskal secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, pengembangan analisis kebijakan berbasis posisi keuangan. Jadi kebijakan fiskal utama dapat dijelaskan tidak hanya terhadap target defisit tetapi juga terhadap dampaknya pada posisi keuangan pemerintah dalam jangka menengah. Kemudian yang ketiga, penguatan narasi fiskal dalam nota keuangan. Jadi informasi neraca dapat digunakan untuk memperkaya komunikasi kebijakan kepada DPR, publik, dan pemangku kepentingan internasional. Dan yang terakhir, pendekatan bertahap dan institusional. Artinya untuk dapat mengimplementasikan informasi
Posisi kuan ataupun neraca di dalam proses penganggaran ini tentunya dilakukan secara bertahap atau progresif melalui penguatan koordinasi antara fungsi pelaporan, penganggaran, dan pemantauan risiko fiskal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amri, sungguh sharing yang sangat luar biasa. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk mengajukan pertanyaan dan diskusi dengan para narasumber kita. Tapi sebelumnya mungkin kita konfirmasi dulu dari Pak Yuna, mungkin tadi karena terpotong ada beberapa hal yang masih ingin dilanjutkan. Mungkin bisa ada waktu 3-5 menit kepada Pak Yuna, kami persilahkan terlebih dahulu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Moderator. Ya, saya kira tinggal 2 poin saja sih yang tadi saya sampaikan, dan ini pertama itu terkait dengan perlunya kita memiliki fiscal council ya, atau independent fiscal institution untuk memperkuat oversight ekosistem kita, accountability ekosistem kita. Kemudian yang terakhir, dan saya kira ini juga menjadi effort yang kami lakukan ya bersama teman-teman di DJA, itu untuk menginstitusionalisasi partisipasi ya, praktek partisipasi di dalam seluruh siklus penganggaran. Saya kira itu saja Pak Moderator, mungkin lebih baik nanti kita bisa lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yuna, sungguh sebuah sharing yang luar biasa. Mohon plus yang meriah buat kedua pembicara kita sebelum kita masuk ke diskusi. Baiklah Bapak Ibu semua, selanjutnya kami mengundang rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dari DG Safe, serta hadirin sekalian untuk merespon sekaligus untuk berdiskusi dengan kedua narasumber kita pada pagi hari ini dalam rangka mewujudkan fiscal sustainability through balance sheet integration. Baiklah, kami persilahkan, kami mohon untuk raise hand dan mohon nanti disebutkan asal dan juga nama dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Teman-teman, sudah ada yang raise hand? Bapak Eko Agus dari Direktorat Jenderal Anggaran. Kami persilakan Pak Eko akan menanyakan kepada siapa dari narasumber kita. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Selamat pagi dan salam hormat kami kepada para narasumber dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di seminar hari ini. Mungkin dalam kesempatan ini saya ingin mendengar tanggapan bagaimana apabila laporan neraca kita ini mencakup juga risiko-risiko fiskal terhadap imbal hasil surat berharga negara kita, Bapak Amri, Pak Yuna. Karena kekhawatiran kita ini ketika balance sheet kita ini kan belum mengcover juga aset-aset yang menjadi pengungkit dari balance sheet kita ya, seperti misalnya wilayah pertambangan, kemudian potensi penerimaan dari sumber daya alam, dan hal-hal lainnya yang kira-kira yang bisa tidak hanya menjadi sumber penerimaan tetapi sebagai penjamin sustainability dari fiskal kita. Mungkin demikian Bapak Yuna, Pak Amri, pertanyaannya untuk tanggapan apabila kita ingin melaporkan kondisi fiskal kita dalam laporan neraca, apakah perlu kita pertimbangkan potensi-potensi penerimaan kita yang kita tahu sendiri bahwa tax ratio juga belum meningkat, sehingga ini dikhawatirkan kita expose risikonya itu akan berdampak pada imbal hasil dari surat berharga negara kita. Demikian Bapak Moderator, kami kembalikan. Ya. Terima kasih Pak Eko Bagus. Selanjutnya yang kedua Bapak Jack Subarja. Kami persilahkan kepada Bapak Jack.
Halo, halo, Ya, halo, sudah bisa kami mendengar ya, dengar Pak? Pak Jack. Oh iya, baik. Terima kasih, Pak Nurholis Majid, atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya ingin bertanya satu hal, Pak, bahwa di kita ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, di dalam pasal 17 itu ada ketentuan bahwa terkait dengan sumber daya alam itu adalah informasi yang dikecualikan untuk dapat diakses oleh publik seperti itu. Nah, bagaimana kita dapat katakanlah menjembatani begitu ya, mendorong ini agar apa namanya informasi terkait sumber daya alam itu bisa dimasukkan di dalam neraca ya, yang mungkin teman-teman di DJK ini sedang menyusun neraca sumber daya alamnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Jack, dari mana? Mohon maaf. Saya dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Pak. Oke, terima kasih. Apakah masih ada? Bisa satu penanya lagi? Kami persilakan kalau masih ada. Cukup untuk sesi ini. Ada 2 pertanyaan. Pertama dari Bapak Eko Bagus dan kedua dari Bapak Jack. Dari Bapak Eko dan dari Bapak Jack. Kami persilakan Pak Yuna dulu mungkin untuk menjawabnya tadi terkait dengan pertanyaan dari Pak Eko mengenai keterkaitan sumber daya alam juga dengan surat utang dan nanti efek imbal hasilnya. Kami persilakan. Terima kasih Pak Eko dan Pak Jack. Saya kira terkait ya pertanyaannya ya, bagaimana resiko laporan neraca kalau kita juga mencantumkan terkait dengan potensi sumber daya alam. Ada kekhawatiran bahwa ini juga bisa mempengaruhi imbal hasil dari surat berharga negara kita atau yield kita gitu ya. Nah ini memang masih menjadi catatan, tapi kalau dalam konteks indikator open budget survey sebetulnya eh, executive summary itu bisa menjadi bahan ya, bisa menjadi bahan analisis resiko fiskal. Tetapi juga kalau kita berbicara soal lebih luas, saya kira kalau kita misalnya kita berkaitan dengan Moody rating aja ya, yang beberapa belakangan itu menurunkan peringkat, bukan menurunkan peringkat, tetapi memberikan warning ya terhadap bagaimana resiko keberlanjutan fiskal kita. Saya kira kalau kita berani menyajikan apa namanya neraca kita di dalam penganggaran kita sebagai analis penganggaran kita, itu mau tidak mau juga barangkali perspektif Moody itu akan juga semakin semakin lebih percaya gitu bahwa oke, Indonesia melakukan ini karena memang telah melakukan analisis keberlanjutan fiskal, risiko fiskalnya juga berdasarkan neraca yang memang sudah dimiliki gitu. Nah, saya tidak bisa memberikan jawaban bahwa ini beresiko atau tidak gitu ya. Saya kira perlu kajian yang lebih mendalam, mungkin perspektif yang lebih jauh terkait dengan itu. Terima kasih Pak Yunas. Selanjutnya kepada Pak Amri, kami Ya. persilakan. Ada 2 pertanyaan tadi, mungkin ingin menambahkan lebih lanjut. Ya, oke, baik. Apa namanya, melengkapi yang disampaikan oleh Pak Yuna berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Eko Agus. Jadi kalau kita lihat konsep neraca ini mencatat kewajiban dan aset yang memenuhi kriteria akuntansi. Risiko seperti kenaikan imbal hasil surat berharga ini tidak dicatat sebagai pos tersendiri, tetapi dampaknya akan tercermin ketika beban bunga meningkat atau nilai kewajiban berubah. Nah, di sisi lain memang benar bahwa neraca belum sepenuhnya mencerminkan aset pengungkit seperti potensi pertambangan ataupun natural resources yang belum dapat diakur secara andal. Nah, oleh karena itu, analisis keberlanjutan fiskal sebaiknya tidak hanya mengandalkan neraca dalam konteks akuntansi, tetapi juga dilengkapi dengan analisis risiko fiskal ataupun wealth accounting yang lebih luas. Mungkin seperti itu untuk apa namanya Bapak Eko Agus. Terima kasih Pak Amri. Untuk Pak Jack terkait tadi dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kira-kira bagaimana? Apakah bisa untuk dijembatani? Ya, oke, baik. Untuk pertanyaan Pak Jack ya, ini memang ada informasi sumber daya alam yang dikecualikan untuk kepentingan strategis. Namun pengecualian akses publik
tidak berarti bahwa negara tidak dapat mengukur atau melaporkan nilainya secara agregat. Sehingga untuk menjembatani hal tersebut, pendekatan yang mungkin dapat dilakukan adalah menyajikan nilai sumber daya alam secara agregat atau dalam laporan tambahan seperti misalkan natural capital accounting tanpa membuka detail yang bersifat strategis. Dengan demikian, transparansi fiskal itu tetap terjaga tanpa melanggar ketentuan hukum. Mungkin tambahan dari saya seperti itu. Terima kasih Pak Amri. Dari Pak Yuna, apa masih ada tambahan Pak Yuna? Cukup, Pak. Cukup. Oke, Bapak Ibu, selain pertanyaan melalui media Zoom langsung, kita juga punya beberapa pertanyaan melalui media Slido. Akan kita bacakan, kami persilahkan untuk pertanyaan dari Slido yang akan kita bacakan untuk ditayangkan. Ini Bapak Yuna ada pertanyaan dari Bapak Ahmad ya ini. OBS menekankan 3 pilar utama, transparansi, participation, oversight. Strategi apa yang paling prioritas untuk memperkuat partisipasi publik di Indonesia? Kami persilakan dari tanggapan dari Pak Yuna. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Ahmad. Saya kira ini Indonesia sebetulnya terkait dengan partisipasi ini, tapi juga di banyak negara juga masih relatif lebih rendah. Tapi saya kira kita sebetulnya punya potensi untuk meningkatkan skor partisipasi. Berbagai upaya sudah dilakukan ya, yang sebetulnya ini apa khususnya di Direktur Penyusunan Anggaran misalnya sudah mendorong adanya konsultasi publik. Misalnya ini masih satu arah. Nah, kalau ini kita bisa membuatnya menjadi lebih dua arah gitu ya. Jadi tidak sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga ada mekanisme umpan balik ketika partisipasi itu dibuka di ruang, lalu bagaimana hasil dari masukan atau inputnya itu juga bisa ditindaklanjuti. Nah, di dalam OBS sendiri, partisipasi yang kita ukur di dalam seluruh siklus penganggaran, mulai dari penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran, dan juga pertanggungjawaban. Nah, kalau dari konteks siklus anggaran, beberapa yang masih bolong, pertama di penyusunan, di pembahasan. Sementara di pelaksanaan, kita punya beberapa mekanisme yang cukup kuat ya, khususnya terkait dengan pelaksanaan tender. Di situ ada mekanisme di mana warga bisa komplain, kemudian juga ada kita punya mekanisme komplain lapor dan lain sebagainya. Nah, sementara di penyusunan ini saat ini masih seperti menjadi kesannya beban daripada Kemenq. Nah, ini menjadi PR kita bersama, bagaimana tidak hanya Kemenq sebetulnya membuka ruang partisipasi gitu ya, tetapi juga di kementerian sektoral dan dengan melibatkan kelompok-kelompok yang paling tereksklusi selama ini dalam pengambilan kebijakan fiskal kita. Asumsi kami, apabila kelompok yang paling tereksklusi terlibat dalam proses penganggaran atau berpartisipasi dalam penganggaran, maka secara tidak langsung itu juga akan menginklusi seluruh kelompok masyarakat lainnya. Nah, itu di penyusunan. Di pembahasan ini menjadi ranah DPR, ini juga masih menjadi catatan. Di pertanggungjawaban, saat ini kami juga sedang berkolaborasi dengan BPK ya untuk memperkuat citizen engagement dalam proses audit. Nah, jadi kita berharap ini kalau dua ini sudah bisa kita jalankan ya, setidak-tidaknya kalau DPR agak susah gitu ya, di penyusunan saja dulu gitu ya, di formulasi sama di audit gitu ya, di pertanggungjawaban itu akan sudah cukup membuat skor kita relatif lebih 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 baik ya untuk mendorong partisipasi. Dan beberapa inisiasi yang misalnya kami lakukan kemarin dengan UNICEF dan teman-teman DJI, yaitu bagaimana membuka atau mengidentifikasi ruang partisipasi kelompok muda dan anak-anak di dalam proses anggaran di level nasional. Mungkin itu Pak Moderator, saya kembalikan, demikian Pak Ya, Ahmad. terima kasih Pak Yuna. Bapak Ibu, sebenarnya waktu kita sudah harus kita akhiri, tetapi sepertinya masih banyak ya pertanyaan yang ingin disampaikan. Mungkin kita kasih kesempatan sekali lagi
lagi mungkin waktu dulu kalau siang. Kalau seandainya ada dari Slido, silakan Mas untuk satu lagi. Ya, pas ini untuk Pak Amri. Apakah terdapat risiko kalau integrasi laporan neraca justru menambah kompleksitas dokumen neraca keuangan dan menyulitkan pemahaman publik? Bagaimana mitigasinya? Kami silakan, Pak Amri. Ya, baik Pak. Ini pertanyaan dari Pak Ahmad ya. Pak Ahmad juga ya. Ya, ya, jadi berkaitan dengan apakah terdapat risiko kalau integrasi laporan neraca justru menambah kompleksitas dokumen NK dan menyulitkan pemahaman publik. Bagaimana apa namanya memitigasinya ya. Jadi mungkin kalau misalkan kita melihat dalam konteks neraca ataupun laporan posisi keuangan berkaitan dengan aset dan apa namanya kewajiban. Kita bisa menggunakan bahwa informasi tersebut itu berguna dalam hal pengambilan keputusan, khususnya berkaitan dengan penganggaran. Nah, berkaitan dengan apa namanya risiko salah tafsir publik. Nah, ini bisa jadi apabila net worth ataupun kekayaan pemerintah itu menjadi negatif, atau liabilitas ataupun kewajiban jangka panjang, liabilitasnya besar atau kewajiban jangka panjangnya tinggi. Nah, sehingga tanpa adanya edukasi yang memadai, publik bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata negara bangkrut, padahal negara berbeda dari perusahaan karena negara memiliki kewenangan apa namanya pajak serta memiliki umur yang tidak terbatas. Sehingga risiko yang pertama ini berkaitan dengan masalah misinterpretasi fiskal. Kemudian juga apa namanya risiko volatilitas kebijakan. Kalau misalkan neraca berbasis nilai wajar atau fair value berkaitan dengan perubahan harga komoditas, kemudian juga perubahan suku bunga ataupun fluktuasi nilai tukar, ini bisa mengakibatkan net worth ataupun kekayaan pemerintah menjadi naik turun secara tajam atau bisa mengakibatkan adanya tekanan politik yang berlebihan. Nah, padahal apa namanya krisis yang sebenarnya. Kemudian juga apa namanya berkaitan apa risiko yang fokus berlebihan pada network. Jadi kalau misalkan kita lihat ada mungkin kebijakan menjadi terlalu neraca oriented. Misalnya menunda belanja sosial demi menjaga network atau menghindari investasi berisiko padahal produktif. Kalau kita lihat fungsi fiskal juga ini berkaitan dengan stabilitas sosial, kemudian juga pertumbuhan ekonomi serta pemerataan. Jadi apa namanya integrasi neraca memang memiliki risiko, terutama risiko salah tafsir, kemudian juga volatilitas angka dan kompleksitas teknis. Namun risiko tersebut dapat dikelola melalui penguatan tungkap risiko yang transparan dan komunikasi kebijakan yang baik. Nah, karena kalau misalkan kita lihat manfaatnya ini dalam meningkatkan kualitas analisis kebijakan dan keberlanjutan fiskal lebih besar dibandingkan dengan risikonya. Terima kasih. Terima kasih Pak Amri, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri sesi closing statement dari narasumber kita, kami persilahkan terlebih dulu kepada Bapak Yuna closing statement terkait dengan materi yang kita diskusikan pada siang hari ini. Ya, terima kasih. Pertama saya mengapresiasi ya apa yang sedang pengintegrasian upaya melakukan pengintegrasian neraca ini ke dalam siklus penganggaran. Jadi setidak-tidaknya pertama ada kegunaan bahwa kita menjadi lebih komprehensif dalam menganalisis risiko kebijakan fiskal kita. Yang kedua adalah juga maaf, yang kedua adalah juga bahwa publik termasuk juga DPR dan media itu akan jauh lebih mengerti dan tidak hanya berfokus karena sekarang ini kan kita selalu berfokus ketika membaca anggaran APBN. Ya, kita hanya tahu soal rencananya apa. Tidak ada keberlanjutan. Tapi dengan adanya neraca, itu setidak-tidaknya kita bisa, entah nanti kita mau juga mencantumkan posisi neraca di dalam
di dalam nota keuangan pada akhir tahun akan berapa, proyeksi atau forecast ataupun juga laporan, itu saya kira membuat publik semakin percaya, dan saya juga meyakini bahwa lembaga rating itu akan menilai kita semakin kredibel ya. Selain juga ini menjadi salah satu indikator open budget survey. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini saya meyakini apa yang diinisiasi ya, reform dalam konteks pengintegrasian neraca ini bisa memastikan bahwa betul-betul tata kelola fiskal kita lebih prudent dan berkelanjutan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Pak Yuna, selanjutnya dari Bapak Amri, Ya, kami baik. persilahkan. Ya, baik. Closing Terima statement-nya. kasih Pak Nurholis ya. Closing statement dari saya, selama ini penganggaran kita sangat fokus pada defisit dan pembiayaan tahunan. Namun fiskal negara tidak hanya soal arus, tetapi juga soal posisi ya. Neraca memberikan kita gambaran tentang aset yang kita miliki, kewajiban yang harus kita tanggung, serta risiko yang mungkin muncul di masa depan. Integrasi neraca dalam proses penganggaran bukan untuk menggantikan disiplin defisit, melainkan untuk memastikan bahwa setiap keputusan fiskal hari ini memperkuat network negara dan menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang. Sehingga dengan pendekatan ini kita tidak hanya mengelola anggaran, tapi juga mengelola ketahanan fiskal bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Mohon aplaus yang meriah untuk kedua pembicara kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sungguh sangat beruntung saya pada pagi sampai siang hari ini bisa mengikuti acara seminar kita, dan ada beberapa kesimpulan yang akan saya bacakan dari perspektif saya tentunya. Tadi setelah belajar dari Australia dan juga dari kedua narasumber, ada beberapa hal yang menurut saya sangat penting untuk selanjutnya bisa kita bawa bersama dan mungkin nanti bisa kita implementasikan. Pertama terkait dengan paradigma baru, yaitu negara sebagai manajer kekayaan, bukan sekedar kasir atau pencatat. Kesimpulan besar hari ini adalah reposisi peran negara dari sekedar pencatat arus kas, flow base, menjadi pengelola portofolio kekayaan negara, stock integrated, yang produktif dan bernilai tambah. Kemudian yang kedua terkait dengan aset sektor publik. Itu adalah asetnya merupakan fondasi kemakmuran antar generasi. Belanja modal bukan lagi angka statistik yang hilang setelah diketok palu dan kemudian dipertanggungjawabkan dan WTP, melainkan sebuah transformasi kekayaan rakyat menjadi aset yang hidup dan berimplikasi dalam jangka panjang serta tercatat dengan baik. Kemudian yang ketiga terkait dengan transparansi. Melalui integrasi arus stok, mengadopsi pembelajaran di Australia tadi, bukan soal meniru administrasi, tapi melainkan soal keberanian untuk jujur kepada neraca bangsa. Integrasi ini adalah instrumen kejujuran intelektual yang memetakan risiko secara dini dan memastikan setiap rupiah yang diinvestasikan tetap akuntabel dalam jangka panjang. Dan yang terakhir terkait dengan mitigasi risiko sebagai navigasi masa depan. Balance sheet integration dalam dokumen anggaran bukan sekedar lampiran teknis, melainkan kompas navigasi fiskal. Tanpa ini, kita sedang berlayar dalam kabut risiko. Dengan balance sheet yang terintegrasi, kita memiliki sistem peringatan dini untuk menjaga long-term sustainability keuangan negara kita. Mungkin itu beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil, Bapak sekalian. Dan saat kita menutup diskusi hari ini, mari kita sadari satu hal. Angka-angka yang berbaris dalam APBN kita bukanlah deret aritmatika yang mati. Di balik setiap digitnya ada denyut nadi harapan dan cucuran keringat rakyat yang menitipkan amanah kepada kita semua. Ia memiliki jiwa sebuah komitmen untuk tidak sekedar habis sebagai biaya, melainkan menjelma menjadi aset yang abadi. Kita tidak sedang terjebak dalam labirin akuntansi yang kaku. Hari ini kita sedang melukis
arsitektur masa depan Indonesia. Mari kita pastikan bahwa setiap kebijakan yang kita putuskan hari ini tidak hanya membuat neraca kita seimbang secara administratif, tetapi benar-benar menjadikan bangsa kita lebih kaya dalam makna, lebih tangguh dalam badai, dan lebih bermartabat di mata dunia. Karena pada akhirnya keberhasilan fiskal sejati bukan diukur dari nol atau rupiah yang tersisa di kas negara, melainkan dari warisan peradaban dan kemakmuran yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita nanti. Kalau tadi saya buka dengan pantun, maka untuk menutup acara ini saya juga dengan sebuah pantun. Mohon cakepnya. Anggaran laksana bintang di malam kudus. Mengharmoni mimpi, menembus asa. Kita kelola APBN dengan sepenuh cinta dan tulus, menjadikan Indonesia kuat dan sejahtera. Terima kasih hadirin semuanya, semoga ilmu diskusi kita hari ini bermanfaat, menyala abadi, mengiring langkah kerja kita dalam berbakti bagi bangsa dan negara. Saya Nur Kolis, bangga bisa mengawal ideal kita ini bersama, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Waalaikumsalam Nisa. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Nurkolis yang telah memoderatori sesi 2 diskusi kita hari ini. Terima kasih juga kepada para narasumber Bapak Yuna dan Bapak Amri atas presentasinya yang menambah wawasan kita semua mengenai penguatan tata kelola fiskal, khususnya meninjau transparansi kekayaan negara serta mitigasi risiko fiskal dalam kerangka penganggaran yang akuntabel. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat ya ketika kita bertukar gagasan yang sangat berkualitas seperti ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin, dan izinkan juga saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Dirjen Anggaran, Bapak Robi Tony, dan Bapak Direktorat Penyusunan APBN, Pak Rofianto Kurniawan yang menyempatkan hadir di tengah segala kesibukannya. Semoga diskusi hari ini menjadi bermanfaat ya untuk kita semua. Dengan ini kita sudah sampai ke penghujung acara. Tadi kalau Bapak Nurkolis punya pantun, kebetulan saya juga sudah menyiapkan pantun. Nah, mohon cakepnya juga Bapak Ibu, izinkan saya. Pergi ke pasar membeli sutra. Kain ditenun indah hasilnya. Artinya Integrasi negara demi neraca, kebalik Bapak Ibu, integrasi neraca demi negara, fiskal berkelanjutan untuk sejahtera. Baik. Saya Nisa Nurul Aziza, izin undur diri. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kekurangan selama acara berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.